O te toi whaatala whātu le nei tai au fau. I ia le alofa ma le angala lei o le atua ua mawhaifoi ona taita i mailo tō soifua manuia. A me se fo i se o le lau whai ngā luenga le umata mafutai le nei tai au fau le alofa ma le angala lei o le atua. O le si ufonga le nei o le lau mue Wellingtone. Le fo ua toe amatalia ia lana tautua o le nei aso. A me se fo i o le nei vai aso. O le aso ngafua le nei. Le aso tolu se fulma le tasi. O le masino Januari lua afe lua se fulma le lua. Ta alofa lava. Ia ai o le mai ai le tātou sauni ngā loto le nei tai au. Le a taita i lea e lana fionga pa tele ma reko tufunga. O le Kalesia Katoliko Sangata Iosefo i apahati Wellingtone. I usimaya ia le whaafonga. O te whātalo whātu male nganga whiwhia I lo male I fua mai. Ni tai au male asfo. Ia, ma lol soi fua maua. Male langi e lei. Ia o te wala watu malo whālu alu tele. Ina ia tu whātisia o tōwhina ngalo mo mātou loto. Ai o te inga I tātou le tātou taulanga o le whawhitai lo tātou. E pau o le langi le nei fua I asfo, male vai asfo. I le swafo le tama, le alo, le angang, pa ia. Amen. I tātou te tātou. O mātou tū vai mai I le neiva I asfo, ma le asfo, le li elo mātou watua. Wai fang mai lo nuu mai malo longa o le pōn o. Ia, whawhitai, lo mātou watua alofa. Ia e whafonga I lo mātou anganga whawhitai o le asia e ia te oe. Se isu lai lo walofa, le whātua o ia mo I matou. O le wala aulea, ma le tatalo, e lātu ia ke riso, lo mātou o li I. Amen. O le wholawhalainga o fionga pa ia le tua, mo I tātou nei tai au, mo maile mangelia mātaio, Mātaio lona mta upo e sfulma tolu. A lona foi upo e lua sfulma wha se o atu I le tolsful. O sauni atu e Yesu le tasi whaata oto I ate I lato o whampe atu. O whaatu sa inga le malo le langi I le tangata na lulu inga le saito le lei I lona whanua. Wa momoe tangata. O nā luani ai lea, o le ua I tamai I ate ia.
mana lulu inga le titania I tonu o le saito. O nalu ese ai leo o ia. Wata tongoa le saito mafua mai. O na iloa I lea o le titania. O na mai ai lea o au na le mtai. O le ainga o whape mai a te ia. Tali e. E le o le saito le lei na lulu inga I lo whanua. O le nei. E mai fea nei titania. On fai atu ai leo ia I a te ilatou. O fai le nei mea stangata waika mai. On fai mai ai lea o aunga I a te ia. E te fina ngalo mātou tio atu vele se ina ia mea. Au o fai atu o ia. Au au. Ina ne I outou lia inga ma le saito pea outou vele se inga le titania. Tu ia. Ia tupu rua pea se I ho I le selenga. A o atu I ona pōle sele ai. O te whai atu ai I sele. Ia outou mai whaapoto mai le titania. Ma outou fusia I ni fusi sunu. Sunu ai. A o le saito. O te whaaputuina lea I lo ufal saito. O le tala le lei aleli. Kiri soe ia. Vi ia oe. E mita whai a ele nganga. Ona o le pule alofa le atua ua ia fua I mai ai se aso lau le lei tātou titoe wheiloa I ai I le soifua maua ma le langi matafi. Ai o le a tau maia na o le aunga o fungala au. E fatu ai so tātiti ma sui ai sata ula I le nei tae au ma le aso. E ala I le fiong pa ia alo tātou tua. I le tala whawhata oto Iesu le mangalia Mateo e no tō whafonga mai ai nei tae au. Lo fola mai ai se ata o le larolangi e o lava I le tamaititi e mawhai ona ia pueina ma taofi lo na winga. E silo fia e tangata umalava. O le nei larolangi o lo outou soifua ma umolai. E fausia I tangata le lei. Ia ma tangata whaale le lei a po tangata le angafo. E tutusa le lei lava ma le ele e tutupu whatasi ai le saito ma le titania. Se faisi au tala pupu. O le tala I se nuu e tu I tua o se aitele. Na te tangata o le nei nuu I le me ufai o na ele mana o ta uape leipo lato o tangata leang. O te enga mawhasi ungutua I lato e peini le pela. O mari pelepe o lato ainga o motu sia maftanga nisi o matua mwhanau. O na ua whasino sino mia I lato o tangata leanga. I tono neinu, e ele te malo e ngo I a Iakopo. O le nei te malo, o si tangata e se male whaloa ngia I tonu o le neinu. Ono winga mama, pa ia mamalu. O le manatu o I lato nei e ta ua o tangata lele. O Iakopo. E te tau ona I tu whaatasi malato I le isi tu o le pa. E peta iane. O whaate ia tangata uma ina ualu Iakopo ma nofo whaatasi ma tangata leanga I le isi tu o le pa. Sa tau wal au I tangata lele I a Iakopo. Iakopo. I le saol mer nau e ai. Oe. E te tau ona e le tu le nei. Ai tali mai Iakopo. O lo tō manatu lina. O lo na winga o tō manatu o tō o tangata lelei e mama e whaatupu file e mū ma whaia le mesa. Ai o isi tangata nei di Apollo ma tangata leanga. Talo whai.
ua whaaseina o tō manatu. O lo o tō mama, wana o se whaata. Wai ina te tau maia, o ia lelei, a oai fo i lea. Oi se isi o tātou e whai mai, e le aise leanga o se ti a polo i te tonu o ia. Ina te li whaia fo i se mea leanga. O mea nai tō te tusi lima ai i stangata. O lo i te tonu fo i o tō. O lo tō whai ma tusi lima i isi o tō uso ma tō whawhine. Whamai o tangata leanga, o tangata e se. O te le tūl nei o le pā. O no au foi o te le mamā. Mai le whai o le ti apolo. O au foi o tangata angsala. O mea umanei, ma isi mau mea e tele. Na fi na wei a kopo. Na ame ma mea na to e talepea i lalo le pā vai roto. Sa fe vai a i aitangata. Neu whafonga e nika au. O le whawhita uli o lo whasanga, mwhatau e le whata oto lo tātou wali i le evangelia a matei o le anwhitawinga ni tau. E le o whatatau anga i le lalangi atoa. A o lo whatatau anga i tangata o le atua. O nisi o i lātou o le fia o na watu whatasi i lātou mu tangata angsala. Tangata e pe o le au wharasaio, e manatu i lātou o le kalesia, e te tau o na na o tangata e tā ua o tangata lelei. Ai o tangata angsala, e tau o na vele ese e pe o le titania. Ai sale i oi i ai e su le ne manatu. Nsau nolo tātori, o le malo le atua, e pe o se su ifi filoi. E whapena o na so tau au wai tangata. Ma au, ma le au pa iha. E le ai se fuafuanga whapea. E tau o na vele ese tangata e tau o tangata angsara. O le nei le manatu. Ma le mafua anga o le fina ngalo lo tātou wali. Wa tāla whea ngai ma tāua mo tātou. Yaso nei. Ele taim. E tātou tia mio i e pe o le au wharasaio. O le taimi la mai whaia i e stangata se mea se ia i tātou. O tātou woso roa i le whai whamsino. O tātou whaia ngā rue ngā le atua. O tātou whatua oi. Ma tāwa vai ese le nāta ngāta e whavau mai i tātou. E pitai. E se tele le nā mea. O le taimi o le whaamisinonga e le i o mai. Le mā lole atua, o lo i ai pea i lona tau tupu a. Le taimi nei, le taimi o le liliu, ma le toe fuata inga. Wafo i o tangata, ma whai o na sui. O le isi mafu anga i le tarwhenga i ei le tūlanga o le vele ese o le tangata leanga. E whapenei. O le laurangi, e le whaingofie. E le whaingofie fo i tangata. E le se mea mawhai ona e tō si ina ai se lainga e wawai e se ai tangata o tā ua tangata leanga, ma tangata lelei. A whai e iai se laina whapena. O lono winga, e tosi sa o lava i so o se fatu, o se loto, o so o se tangata soifua. A wafoi. So se fatu po le roto o so se tangata. O lo i ai le lei, lo i ai fo i maleleanga. Po le ala mea e te tau on tatu whaia. O le mea moni lama. E ao on tatu whaia. O le tilo leo le tangata lama ia. I to tonu o le ele o lou lava o langa. O a mea nai tutupung. Ma ola e ai. A whai tātou te mauaini titania. Mai leise e tau mate o le nai o le natu langa. E leise tu la fongo e tau fi ai oe mai lo tango e vele ese le nava o leanga.
A whai tātou te tau mawhai e whai le nā tūlanga o le vele ese. E tari tonu mai oe. E tātou te langona umale ti ngā o le whai o le nā tūlanga. Sise fo. E pau lava le mea o lo mana o mia e le istangata. O tātou tau mawhai lea ina ia whaatino atu i a te ia tūlanga e pei ona whaia ma whaatino i e sū lava ia. Ele mātango fia ea i le tātou whaalongo ma le maai ia Yesu o ia o le tangata e le ai se titani ai tonu o lona tangata. Ai tumu o ia i le fina ngalo malama ia i lātou e le o mwhai o na lātou talia le sei ma le vele ese o se titania o lo i tonu o lātou o langa. Ai se a na ia le tango ai e sei ma vele ese yuta le ana ia whaalata ingo ia. Ai se a foi na ia le vele ese ina ai pe teru e le fantasi e whaatolu lava o na ia whaafiti ino ia. E le vele ese inga Yesu pe teru. Wana ia si fia le ona o se leanga o se ti Apollo pe teru na mafu ai ona ia whaafiti ia te ia. Ai o le vai o pe teru. Silfia Yesu le titania i le olanga o Peteru. Ai sa ia silfia foi le te leo le saito o lo ola ai. Sa ia silfia le lei. O le whaamalo si au ia Peteru e mawhai ona tapea i le titania. Ma mea lava le nan tupu. Na to e vea Peteru ma papa o le ngaluenga Yesu. Peta lailo tātori, e ku e pe ia seiko, e kupu mali titania. A o lava i le taimo le sele. Ia ona tu ese ailea. Tātou vi atu i le tua i lona minga. Toy
mātou te tano. O le nā ua e whaafonga lo mātou te mai. Au mātou ftuwha I au fionga pa ia. Masula lo walofa ma lo wanga le whātua o ia. Ia mea upu whona whola o le nei tai ao. E pe o se vai manino e mātou tiu tu vai ai, ma whinu ai I lona manu mātou ngofi. Whaftai ona o lo walofa e lau tele, mai le whātua o ia. Ua whai ngofia I lava o na mangalo lo mātou wola whafolinga, e pei o le titania. O le alofo I, e whaasafua, ma te tala I so o stangata. Ua mwhai o na mātou mautu whaanga e isusia malona te mau ai. Whaftai, o no lo fina ngalmala mlama, ua e le vele se inai mātou mai lo alofa. O no lo mātou wola whafolinga, ma lo mātou wola leanga. A ua e tu mai pēr le awa noa mo I mātou, e toi tā pena, ma sala mo ai. Ua e te tala fo I whai to toa o le malo I le langi, mo so se tasi, e o lava I tangata sala ua sala mo. Pa mangalo lo mātou vai, mal whainta, wa whai mātou vai su, e ta awi mawhiwhi, e whatua na I eilo fina ngalo, ma loa lofa mo I mātou. Pa mangalo fo ilo mātou tusi lima, a lo mātou wola e pe o le wau tui o le titania. Fe sosoan mai ina ia mātou walofa whasoa, awane I aiso na tua oi I o mātou uso tangata, e o lava I e whai I lātou mō mātou whiri. Yesu e, se I e sosoan mai na ia awane I a vea whai na tāma whawhi tauli, o le tau muli I a te oe malo whina ngalo, e whai ma me ma lemo ai lo mātou onsai, e amo whaatasi ma oe lo koluse I aso uma, e ala I la mātou mori mau I ante oi. Ia vei mātou se saito le lei, e fua mai mea le lei mo oe malo malo e whawau. Ia e maise fo I o mātou so tangata. Whamanuia mai lo mātou atunu o atoa, Samoa, whapena I o mātou so toke lau. Whapea fo I New Zealand nei ua whai mo mātou nuu e au mauman nofo ai. Whamanuia ma pui le soifua mātutua o mātou tamā matina mātutua. Ai meise lātou ele o maua le malosi ato o tō le tino. Whamanuia lo mātou atu nuu a o alo atu I fe au mga luengo le ni aso. Whapea fo I whanau I a lātou a o onga. Pamanuia maota o sulfa inga, ia I lātou o lo ngase, ma maua I mai o le tino. Pamanuia fo I o mātou uso ma tu whawhine o lo I le to ese. Ia lo whangia, le laulangi atoa, ai maise lo mātou atunu o Samoa ma New Zealand nei. I le nei wha mai matautia o le COVID-19 o lo whiangia I solo I o mātou lau ele. Whatam ia I le soifua o le totele. Neli ie. Na o ele foe te whasino mai mo I mātou. Lau whanau. Le awale au o na mātou whaia. Ma mea e mātou te whaia ina ia fo ia I le nei whama. Whamanuia mai fo I ngā luenga whaia la mātou leiti o nei. Ma lan au whai ngā luenga ngā lurue. Kamanuia fo I lau au whai ngā lue o lau tala le I so o se whata whaita ulanga. Atou whatasi pia ma oi le ne yaso. Ia mātou fuafuanga ma mea uma e whai. Se I o mai lon tau fiafi. O le tatalo le alatu ia ki riso. Lo mātou wali I. Amene. I le swafo le tama. Ma le alo. Ma le anganga pa ia. Amene.
O le na ua whaafonga tātou atanu i le sauninga lotu le nei tai au. Na taita i lea le whionga pātele ma reko tufunga o le kalesia katoliko sangata Iosefo i Apahati Wellingtone. Mule atua i le whaaftaitele lava i lau whionga pātele e tu sai o le tātou sauninga lotu e meise le upfolofolo le nei tai au. E ala mai a whionga whaauina le tua tō matau ina i fo ileanga i atu le atanu i whaivalo filima mga luengo le nei aso. Aftai mo le upfolofolo i alu male mana le upu le nei aso. Ia ili tātou atunu ngā lue e mesi fo ina i mātua ma ingolo tāpua i mai i maota malawa whaamania le atua nene aso ia i lau fionga luas furona minute o te enei le tulai fito si fonga neo lau mua Wellingtone ia la vatu vi inga leo le atua ia o na whanga soro i leo le tātou pokalame ia o le kalesia katoliko ia mai California i Amerika.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bamboo. Su fongalo mua. Atau le tayao. Good morning, Charlo Falava. Le tautua si fonga la mua male tatu kalame le ata le tai ao. Ma lor se fu manuia, ma lo fu langi mama. Good morning, kia ora, Charlofa, Charlo Falava. Ya, toi fa Charlofa tu le pa ia malo le tatu wa tinu male fa fonga. Ya li sua yo fa la ngore tala lei po sunga I fa fengainga. Ya o e kale sia te tasi umalava. O tupo mai o le tatu wa tinu, o na yo tatu matua tausi, ta mama na tina ma tua. Ya o la tau foi wa mata foi ona po mai foi fala I tono ainga mo tamlawa ta po ia foi langa ya tu ya I fanau ya onga foi ai mai se foi nga ruenga ya anisio le tatu tinu ma lo ta po ai fa ta lo foi ya I le fionga I le komisina maulunga Samoa ya na fionga ya pali I le asi Tommy Scanlon ya mai se foi le faltua ma le foi nga ruenga I Wellington ia fatalo foi ia I tupu mai o le tatu tinu ta mama na tina o le malosi o le tatu tinu o le au ngā le lua le nei tai au ia I la tau foi le wanga I mai lunga ngā luenga ia I lunga le wana le taimi ma whalonga mai ia I le tautua le sifonga le lau mua o le nei tai au fatalo foi I so o se tafa le laulangi ia I Amerika ia o I la taimi nei o le sapati ala tau ia whape foi Amerika Samoa ia ma Hawaii moni a tele lava ia le sapati ia te utau ia wanga I fo I sauni ngā loto le nei tai au
ia ina ia tunu fa pena le o lo asala to te mini nei ia o le aso ngafua le nei le aso tolu se fulma tasi o le aso muli muli o le masino January lua se fulma le lua ia tai ao ia ona tatou fa fe lo ia tu fo ile ia February o le so lava ia o le aso muli muli fo ia o le nei masina o January melea fa malol fo lau tatou tenu mai lava le amatanga o le nei masina ia se ipa ia mai fo ia le fai unga ia malo fo ile ngale lue ia inga luenga ia o lo fe ngai mai tatou umalava ia o la tatou fo ia malama tatou ngana si fonga neo la mo tatou krame ata le taiao ia pe on silfia nei lava po por krame ia e mo fo tatou le fia ia ma ata fai nga luenga fia fe wa fia ia mataltal no fia tono fai nga luenga ia le tai mo le taiao ia o la tatou fo ile o nga lue fo i sa nga lue le po malo le fa malo si fe au manga luenga sa fe ngai ma o tou ia afa pe ona te lunga wala ngona fo ilo vai ia fa malo si le fale tau no le fale ia na fai fo ile sa malo longa o le nei aso ia na fanga solo ile o fuanga el manatu ia o le nei vai aso le atele na e ia onga tonu lava ia ni sila ia fa pe fo ile mai tau atu tatu tunu Samoa ia fa nau ia ta pena lona ia wa manatu wa lava fo ia lo tu ta fa ai ia mai lava Christmas ia o mai le nei aso ia ta pena la ia o onga mo utou ia awa foi ia le nei foi tau sanga fa le onga lua se fun mai lua ia e ai longa ista mai titi foi le fa mai wa le fia onga ia le ai o le nganga lava ia matua ia ave utou ia onga ia pe foi le matua mai matou ia e vole le usu le onga ia tate waso la e tuai ona ele onga o lemon o ta sa uni la ai o lemon o sa uni la ai mai se la to inga onga fo le la fa pe le la o ta fo ia nei ta miti fo le sa le primary ia le la anga ia la to le kolisi pe la ta malana o lemon na mana na o ia onga ia melea ia ta pena le ia masau ni le ia onga le o to luas futas minutos ta le o le tu la valu vai tu tato pese le fanga solo le o tato proclame o le talo le tau si fanga la mua Wellington Singa
Famalo tai o le talo le tau le yaso el pese na le fianga sa fune e mo tele se la fai yo e pe ona fa fonga ma ye lo pese ma ye le pese na ya so ala whatever o le talo le tau le yaso e langi le suru matango file lai Wellington o ka le ese au fa la vela ona winga o le matua vela le mai tau atu o le matua vela o tatu Wellington le yaso le nei e pe o lo wahat le o atu le ia le vela le tolu se fulu le so yo e fa solo tu mo tu saute fa pena fo ina langi le leile ne yaso ne le sone susulu matango file la fa pena fo kala estate nga ya tu Queenstown o Dunedin ma ina makako o le malu lu le tau nei le mo tu saute e amata mai le se fulu lua se fulu tolu ya yo atu lunga le se fulu male ono le ya ina sone ma kala estate a tatu Wellington e se fulu lima le malu lu le tau nei o le mafana le ea lua se fulu male lima o le mafana le le motu saute amata mai le lua se fulu tolu le ina vakako e o atu le lua se fulu ono le ya Queenstown o le te rengo le talo le tau mo New Zealand le yaso e langi le lei amata atu lava le motu i matu nei e fa solo atu le motu saute o le mfai ono fa pe atu pe ona mai le vai tau o le tele lava vaenga o le atunu ia po le atunu atoa o le amatua susuru matango fiele la le so ia fai fo isi na vevela o le tau o le e mafana pa solo tu apia le tatu atunu e awa ole ne yaso lua se fulu ma le lima le mafana o le vevela le fa mawina e lua se fulu ma le valu o suva i fiti e papa fa tiri le so lua se fulu lima le mafana o le vevela le fa mawina e lua se fulu ma le ono Rarotonga i Cook Island ti munga ne yaso ya te utou lua se fulu ma le fa le mafana o le vevela le e lua se fulu ma le ono fa solo mai loa i Porirua lua se fulu lima lua se fulu ono le mafana ai se fulu ma le lima le malulu le tau nei o apa at se fulu le malulu lua se fulu ma le iva le mafana o lo hat la le todo se fulu le vevela le so ia po le mafana se fulu ma le ono le malulu o inu mata se fulu ma le fa le malulu lua se fulu ma le iva le mafana le ea ngoto i fulu le fia na nei le to se fulu 5 minuti le tu la iva le po na nei mo ta tau Wellington ona toyoso ele o le la le tai au lua se fulu 5 minuti e te ai le tu la ono le tai au ia fa solo mai le vini manu tu ma fanga nui Taranaki Taupo Hawke's Bay ma Wairarapa ia e langi le leise sulu matango fie le lai le so ia te utou mo le ufangota le neyaso ia manuia lava fainga faiva mo ila tau le asau ni tale ofe ia pe o maulu pe o fana tu o fana tu ia na fana tu foi ia tu isa mo wa le mon tu i le New Zealand manuia lava fainga faiva le afenga i mo tau ia fainga paua fainga maso so sto inga fangotanga ia pe tafo le ofe manuia lava ia fainga faiva le neyaso mo tatu Wellington pe le tai au nei to e lua se fulu minute i le tu la se fulu ma le tasi le tai au nei e pe ai le tai suala i le tai le afia na nei i le to e se fulu tasi minute i le tu la lima pa solo mai le ufangota i Porirua te le ufai paua ia e suala tai tai au nei to e se fulu minute i le tu la se fulu ona pele o le tai i le au uli ana nei fe tau lima le tai me mana vai ngā luenga i le to e ono minute i le tu la fa e pe le tai mo tātou i Porirua o le tala na le tai mo le tala le tau mo tātou i New Zealand i le nei aso ia e mai se ai Wellington mo na nutua oi ia mo le tala le tai ia mo le au whangota e mo atu ia le tala o le tupe i le aso atai ao ia mo i lātou ia e masani o na lafo tupe i o tātou ai o le taimi nei whaamnianga o aso soifua ma aso whanau o whaamanianga o aso soifua ma aso whanau whaamanato tupea le tātou imeli o le aso whanau at samocapitalradio.co.nz ia whaase e mai a tātou aso whanau le tātou imeli le nā ia ona mātou laulau ina atu lea mātou whaamani atu teimi whapene o le tātou programe i lea tai au ma lea tai au le aso tolu tasi le nei o le masina o Januari a whape olo aso soifua le nei le tamā ma le tina ia po seisi fo i le whanau e whaamani atu le programe le ato le tai au ma le tautua si fonga le moi o to waso i fu fa mania tele lava le tua ia fa popo ni si tau sanga stele mo to ia mo fo il malosi fa manuia tele le tua
apa ne la ia lau tu spa ia pe fa pe te fia lava te fai tau tu spa ia le tai au pe o au ona su ane leo lau tu spa ia ile tu se Paulo le ale si Filipi lona mata upo fa fai upo se full malaiva mo aso fa nau a o lo tua e fa ato e ia te o tou mea uma e mati vai o tou e tusa ma le faula i o lona vi inga ia ke riso Yesu Filipi e fa fai upo e se full malaiva a o lo tua e fa ato e ia te o tou mea uma e mati vai o tou e tusa ma le faula i o lona vi inga ia ke riso Yesu manu ia tele lava tau a soifua ia le foi la to pepese atu ia le tatou o fai ngā luenga whamnia atu e o tau a soifua ia ona tatou sisiva lola ia i le pese ma le sunga a taulanga tangaloa e whaamanuia atili ai o tau a soifua o rene aso Manuia tau a sofana Manuia tau a sofana Manuia tau a sofana Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia lea toa. Mai le se ufofonga le lau mua. Hip hip. Hooray! Uso pa' le utele, ufa tu ria.
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, pasei uma. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, pasei uma. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia i unga, pasei uma. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Famalo aftai ole ua toe 5 minuti ona tale ole tu live valu au tala mena tupu le tala faasol pito langi tausanga ua mavai. Ole aso le nei le tausanga e tasi ono o ono. Tasi ono o ono. Na fasi o ti aise i tu lou lava le faafonga mai le atunuu i lona tona le atali le ali fa tupu fa lave mai Peritania o Kai Fox. O i o se tasi o le vaenga a le can powder plot. Le ana tau pule ma tau mawhai e whaapani pomu i le fale o le pale mene ina ia whao o ile maliu le tupu ia James mua pe ita iane i le ima whai o na lātou whaatau nuina lea vaenga. Le sola ia na whao o ilo na whaasalanga le oti se tulou lava a whongmai le atunuu. Tausanga e tasi hiva o no valu na tuto o tasi ai le atunuu o Nauru ia po Nauru foi. O le tausanga e tasi hiva valu tasi, ya, o le li pese foi le Justin Timberlake, le fia siri la eima tu fue usuan pese, ia o lona aso whanau le nei. Ia, a le aitu e whasa watu, ia o le asa, o le taimua mua na avea ai o ia ma sa pese le, o fai pese le a le NSYNC, ia ai so ane loa mulmuliane ia wa failoana ia pese taito tasi fo ie le ai o mal temine ia olo o yai ia ai le olo na so fa na nei o le to fa sa watu olo na so fu le nei tu lo lava te fa sa watu olo na so fa na nei ia esa pese mo mo le o fai pese to tele na ia ai mulmuliane ia pese loa ia fo le to tasi o le aso le nei le tausanga e luafe maletasi na te tala pe whaasa oloto mai ai le malo Skotilani le li Libya. Ia o le li nei o Ali Mohamed. Ia mai le fale pui ona ua maua o ia i le ngase o kanesa. O le Ali ina maulia ona olona whaapaina o se pomu i le waalele numera se lau ma le tolu i le tausanga e tasi iwa valu ma mali liwai le pasese e sili atu ma le lua se lau tangata. Ia ma le aso le nei, i New Zealand nei, le tausanga e tasi iwa lua tasi, na tuuai e se waalele ave meli mo le taimi mua le ayo Christchurch i le valu le tai au, ia mamalanga atu e aveina atu ia le faitau se lau o tusianga i atu ia i le nuu leo a Spurgeon ma Timaru. Tausanga e tasi iwa lua tasi. Ia o nisi nao mena tupu le tala whaasol pito la langi tausanga o mawai mo le whauponga le taimasani. Toi 2 minuti ana tale o le valu o le whauponga o mua tātou tala mai Samoa ia ma tala whau marisi whonga le lau mua i Wellington.
whawhelua il tātua tunu nei fo i aso fōu a se amatang foi o se vai aso fōu lo tātua tunu. Ai ol whaopoponga i tāle meolo o te tupu i Samoa. E ui o le utoi whaopopo le isi to o tolu o le pase se wā a fia i siamo le whaamai o le COVID-19 fuluiva. Lea e au fia ma se tamaititi e whātau sanga le matua. Ai o lo tu mau pea Samoa i le vaenga lua o le polo inga po le lanu sama. E le o toi me ia tu lava i le vaenga tolu po le lanu mo lea na tāpuni ai lea tunu. O lo o whaalango le whaai unga lea le kāpeneta, o na o i lātou i e to o tolu o wha o popo, o i lātou lava mai le pāsese lea e tasi, lea o lo o whaanofo e sea pea, ma mata i tuina e le matanga luenga le soifua manu loina. E o mai lea soana nafi, wa tolu se fulu i lātou wa a fia, e sia mo le wha mai el COVID-19 fuluiva o lo i te tonu e Samoa. E ia le talitonunga e fua i pepo wha amtalanga wa tuina mai, ele ia i lava se whaamau maunga po se whaamau ninga, wa mama i tua le whaamai i leo tātua te noo. E o foi leo whai ngā luenga a toa Samoa au le nei ngā luenga o lo whaano fo e sea foi, e le ai se isi wā a fia e sei i wanga nā ai tau si soi fua e toa lima, le wā a fia, ma wolo o whaano fo whaava ai a pēle no whanga whaapitoa i le whanamai ma tō tua. O tawa lumanga i lalo le polo ingo whaavilave whaafua se numero onus filmaleono, wa whaai lo mai e le so opo mai le malo, o le atu mau pea le polo inga na mua i tu ina mai le vaiaso o tea, e whaa wau pea ngā ruenga le malo, e nofo sao niuni ai mo tūlanga o ngā mai a ungo le whaa mai i le COVID-19 fuluiva. O le pepo whaamtalanga numero onus filmaleono o lo ai, le mawhaile o na wha wau tau le mango ngā luenga le kāpeneta ma le pāle mene, mō whai unga te tau, mani tau le manga wha nati. Talu wai o tūlanga wha pēe wha nati, wālanga te tau e o na whafonga e le tau au fianga le pāle mene o sa moe le so, le aso ngā fua le aso tautu se funma le taso i Januari lua fe lua se funma le lua, e pe o na sa mua i wha ai loa mai, pe tai ua whautu e ina le malu le antanu, e na o i lanto e whaatanga e mawhai o na ulu whale le malai tia whau, ma le maota whono le pāle mene i le tae au nei. O atoe anga waa nei le vahenga le au whai pisi nisi la itia me se fo i makete, i le polo inga ua tāna tala nei, peitai o lo o iai o na teimi whaatapula ai na o lo si o miai, mo vahenga o makete, o whili makete, ma le makete o ia, wa toe te tala le mai le aso ngā fuanga i le aso to nai, i le ono i le tae au i le ono i le afiafi. O supermarketi ma whale o loa laiti, wa te tala ina mai le aso ngā fua se o le aso to nai, mai le ono i le tae au i le valu i le afiafi. O ta alonga whaitupe e au fia i pinko, o kasino, o vaenga o le ponesi ma le loto, o loo whaatu mawina pealo na tau fia, mōwhale ainga, wa le mawhai o na toe tau ma mawhai nisi tu tonu, ai e te tala mai le ono le tae au i le valu le afiafi, mai le aso ngā fua se i o le aso to nai, ai tāpu nia o mai le aso sā. I le telo pisi nisi o te tala nei lalo le polo a inga, mai le valu le tae au le ono le afiafi o aso ngā fua, a ngā i le aso to nai, wa le au fia iai whale kalapu, o whale koleni, ma whale ta alo. Wa polo ina fo i lalo le tula fono, e tāpunia oma pisi nisi le aso sā, vanga nā i le maketi o ia, mai le wha i le tae au le aso sā anga i le iwa i le tae au, wha pēr fo i le maketi funga lei. Ai o supermarketi ma whale o lo laiti, e mai le se funma le lua i le awauli se i o le valu i le pō, wha to a ma whai on tatana ai. O au nanga oma pisi nisi tau pamu pensini, wha pēr fo i le company lātou te toe sapalaia le pensini ma le swau u i ia pamu, o loo whaatanga fo i le aso sā mai le se funma le lua i le awauli i le valu i le afiafi. Whaatasi ai ma whale tala vai, o le anta tala fo i mai le se funma le lua i le awauli, anga i le valu i le pō matapuni ai. E leo matua i iai se vae ngai matua mata i tui na ai polo inga o wha lave tup wha fo se i mo na i inga, wa tui na mai lea tunu ulau tele le taulanga e mai se fo i supermarketi, o whale o loma pisi ni se anga i ai lea tunu le taulanga.
Moni mawina ya telefou le asoto nai, nisi o pisi nisi e whaapea fo I fale o loa, le sa o loto tangata au noma de siaki no ni pepa tui, whaapea fo I le whaata ua o le tani fofonga. O fale tala tupe ma pisi nisi o loa wha mori mai atu no I whafo sa iai le atu no. Sa le iai se whaata wai no le lua mita o le vāo tangata, sa tumu lava I pe o le mea maasani. O tūlanga ia o loo sila iai le komiti o whaavlawe tutupu whaafua sei e me se fo I ngā luenga malo le malo. A leu tangia lo tātua tu noo ia tūlanga o tāpena penanga ia ma puipuinga. O lona winga a whai e o maile wha mai tua le atu noo. O le aha o fo I tātou le pangatia ma le sao le sosolo le wha mai. E pei o ne iai isi o tātua tu noo tua oi le Pasifika. O le aso na nafi na mōni mawina ai e au telefou le toi fo I o le telo e ka le sia. E whaatau teia ana sau ninga masani a so sa. Peitai na ta amilo malu le malo I ana siaki, ona e na o le tolu se fulu tangata e mawhai o na whaatanga I nei te tono se malu. Ia whaata aua le nofo vala, whaata sei ma le whaata aua I no le siaki o pepa tui, ma tari fofonga I teimi ume ulu whalea I malu. Ai ui o lea, sa le whaata aua I na foi le siaki o ni pepa tui, ma whaata aua le tari fofonga. Wa fisiringe nei nisi o vaenga le autostala, se senga la ititi mai le pepa o polo ingo whaavlawe tupu whaafua sei, whaai unga le kāpeneta, le na sai nia le fionga le au mamalu le malo sa mua tui maleli whano, wa le toa soalo vile lua, mai I le aso to na ina te nei, ma le saunoanga le fionga le tamaitai pāle mia, fia me na o mi mata afa, I le vaenga lua polo inga o whainga malanga whaamau malo. O le a whaapawhala, whai ngā malanga, mō tangata whai ngā ruenga whaavai taimi. E malanga ese atu ma Samoa, pe ulu whale mai foi, se ia iai se taimi. O le a tau fia uma, whai ngā malanga, mō tangata e toe foi mai I Samoa, se ia iai se taimi. Peitai, wa maita wina nisi o le autostala, se senga la ititi ma le pepa watu ina tu le fionga le au mamalo le malo mo lana saininga e whaamao ni ai le pepa watu ina mai o lo o tu si ai e whaapea le vaenga lua o fe malanga inga whaavao malo wa alele ma wa alalo e whaatanga o na malanga mai isa mo wa alele mo uta po kako flights e au mai e uta po kako ma pa sese e whaamao ni e le kāpeneta se ia vanga na ua iai se whaai unga le kāpeneta. O le whaai unga leo tātou tala whau o le nei aso, manui alo tātou te do, whasoi foia. Ta alofa lava I le vaenga mua le nei o telefou, mo le nei tai ao le sunga fua le aso tolu tasi o Januari lua afe luas furu ma le lua. O le tala mua, o lo o tālia I le teimi nei I le tamaitai pāle mia ia Jacinda Ardern, ia le whai unga o lana suenga o le COVID-19 furuiwa, ai o lo o malosi pēr o ia, tālu o na whaanofo sea amata mai I po o le asto nai. Ele ngata I le pāle mia, ai whapena hoi o nā awhia le tamaitai ko wana sili o New Zealand o Dame Cindy Kiro, ua tau whai masalumia la ua I leono a awhia I le COVID, o na sā malanga whaatasi se waalele mai keri a ngā iana I aukilani I le aso lua o le vai aso taruai. Ua whapena hoi o na whaanofo sea, ia le ko wana sili I le taimi nei, sa ia o I le aso lua tae ao. O le tamaitai pāle mia na malanga I le Bay of Islands I le asto na I le vai aso taruai, mo le pueina o se sauninga e whaamanatuai, ia le aso na sainia ai le whengainga o le Waitangi, le au o whaamoemoe o le a whaasara lawina I le aso ono Februari, ona o le ale ai se sauninga aloa ia e pei ona masani ai, ona o tapu masa o le whaamai e pei ona iei nei le atunu ui le lanu mu. O le tae au na so ai na toi whaanatinati mai ai I Wellington e le tamaitai pāle mia, mo le whaailoa ina whaalaua I tele, o le fuafuanga se e atu le atunu atoa I puipuinga o le lanu mu,
a mata mai le vai wanga o le pō. O le tuana ia i le vai aso a toa, talu na taliu mai i Wellington le pālemia, ai wha ato a longo ina o ia alo ia ina ia wha anofo e sea, ona ua masalomia i le ono a wha ina i le wha mai. Pei ta ai e tele nisi mea sa siasi o ia iai a toa mani ngā luenga sa wha atino i le pālemia i le tono le vai aso ai le i whautua ina o ia e wha anofo e sea. E au fi ai i alona te ita ia o le whaunutanga le kabineta i la so lua le vai aso o mawai. O lono winga, a whai e maua o ia i le wha mai e mawhai ona a bea min star le kabineta ma so o tanga vā lata ma ia. E to tasi le tangata na maliu i le wha mai no offshore au ki lani, ona o le wha mai ko viti se furuiva, ai se lau mo le tolu la wha i o mai fausa li po tia mai le mtanga ruenga a le soi fua ma lolo ina ana nafi. O le ngase na maliu, wa si dia le fitus furu te usanga o le soi fua, sa tau fia le wha mai i le aso luas fulmaltasi o Januari. Wha alia mai le mtanga ruenga, sa iai nisi mai o le tino sa fia ai o ia. Na wha alia fo i le mtanga ruenga, e limas fulu ono la wha i o mai fau sa wha mawina i le tonu au kilani, ai na wha ilo mai mua, e wha pesa i se wha le tonu i wha maunga, na le mawai ni wha amtalanga o ili, o nisi mai fau e wha se fulu la whai. Pei tai, na ilo ane muri e le wha mao nia i le tulanga. O isi mai fau e a fia i le to whai le tu malo Northland, to se fulu mo le lua i le Waikato, to tasi i Taira Fiti, to se fulu mo le wha i le Bay of Plenty, to avalu i Rotorua, to tolu i le Hawke's Bay, to tasi i le Mid Central, to tasi foi i Taranaki, ai to lua i a Wellingtone, ma leisi to tasi i Nelson Tasman. E le i whaeloi na mai pe to fia tangata e maua i le virusi o le Omicron, ai pe tai o lo whautua ina mai tangata uma ina ia tau ma whai e ngā ioi e fōringa o lea ua saralau i tua i le lautele le tunu le virusi o le Omicron. E toa se fulu ma le tasi tangata o lo tāo fia mo tonga fitinga i le tono o whalamai ona o le COVID, ai le aise tasi o tāo fia i le vaenga mo mai ti ngā ina. I le tuma lo le Bay of Plenty e to tolu isi tangata o le auvaa, o le waa la o loa ingoa o le Maersk Bogoa mai Singapore, lea o lo whaanofo e sea i le tauranga i tauranga i le teimi nei. E tolus fulfitu la whai o mai fausa wha mawina ana nafi, i le tono no whanga o le MIQ, o lo tau fi ai tangata malanga mai e tunu i whafo, o la tau ia o ni pasese sa malanga mai i a tunu e au fi ai Australia, o Peretania, Initia, Sepania, Qatar, Fiji, Lebanona, United Arab Emirates, Singapore, Saudi Arabia, ma Amerika. O mai fau e lua i to tonu o le roa i Wellington e pei ona wha mao nia mai le mtanga ruenga le soifua malo noina, e tasi i le Heart Valley, ma leisi to tasi i le pulenga a le Capital and Coast Health Board. O le mai i le Heart Valley e iei so tanga ma se wha atasinga sa whaia i au kilani, a o leisi mai e so tai ma stasi o ngase, ia mai ua uma ona wha anofo i sea i le teimi nei. Wha alia mai fo i wha pēr sa i loi se su enga o le sua vai sa whaia i le ai o pori rua le iai leo le siama o le COVID. Mai ua whautua i nai le teimi nei tangata e alala i pori rua a toa ai ma isi pita truu i mātu o Wellington ina ia whaia waweni o la tu su enga o le wha mai pe a whaia i wha mai ia ma wha alongo ina ni aunga o le COVID. E le i wha amanino ina mai i mtanga ruenga, po mai fau i e lua i le tono le tu malo Wellington e mau e le virusi o le Omicron pele ai. E si dia i le awha o company ma whale o loa di tele ua mana na o si tia i le fitu ma le awha pasene e le tau o latu o loa o lo whaata winatu i le mamadu o le tunu i le tonu o le isi tolu masina o luma na inei. O le mafu anga autu o na whaafita auli le tuai o whela o inga o loa mai whafo ma afianga i le tau o whela ua inga i waalalo a toa ai ma waalele. O le tūlanga ua atangia i le lipoti lea na whalawa i tele mailes Freire a le whalapo tonga a le au whai o loa New Zealand a le Retail New Zealand. Sa ta ua i le lipoti o le 5% o la whai o whala o loa di tele i te tonu o le tunu na sii i a le tau o la tau o loa i le toru masina muli le tausanga ua mawai atu nei lua afe lua sfutasi. Whaalia mai e le pulisile le Retail New Zealand, le li o Craig Harford, o le sitia o le tau o loa,
ua te le lawa se afianga i le fuafuaina le lei o le tau e whaatawina atu ai o loa i le lautele o le atunu u whaatau. E fua le tau ngata o loa i le tau o loa atoa i e whapea fo i maa ua unanga maa sani e pei o mea ai, o le tutongi o whale, o le awala fe maalanga inga maisi vaenga uma whape nā. O ia vaenga sa whaamawina sa si itanga e ono pasene i le tauno le se fululua masina le ana uma ya te sema lua afe lua hutasi mai ua tula i mai le teimi nei i se tula ngā pito mawae le mawarunga talu mai le tausanga e afe iwa se lau iwa se fulu. Ua amata Yesu su enkalamtanga ruenga le siusi o manga i le tu malo Canterbury i le waitafe o le Cam River rua tani wha i e nuo kai e poi i mātua kalai estete ona o le mua se whale ngau si o loa na likia ne ai i ani sua o ona ua lama tia ai nei le sua mai. Sa mai ta wina i le tuana iai o le mu le tafe ane le sua o ma nga i tuai i le ngutu o le waitafe o le wai makariri. Sa whaalenga ina i le afi le nei i le whale ngau si mea o le kompani o le Sutton Tools i le pavea o le sa ma mafua ai ona tafe i le waitafe se vaila au e wha ngā e wha malu lu ai ua mea. Sa ngā lue ai an nafi tau whi ngā ruenga e wha apipi ini masini wha mama e tau tau fio fia ai le salala watu o le sua au i le vai ato ai ma le sami. Mai ua whautua ina tangata i le hoi vaenga le tunu u ina i tau mamau ese ma le waitafe a o wha ngā solo ngā ruenga ma suenga e winga i le mafua anga o le mu. E tusa ma le se lau lua se fulu le a whai o tangata e whai ngā ruenga ai le whale ngau si mele nei ua mu. E ngau si ai e masini a toa ma mea whai ngā ruenga. O stasi nei o company tele e whaalango lango iai le tamao ainga o lea vaenga o lea tunuu. Whaalia mai e le pūlenga o le tūmaloa i makariri o le atau mwhai la tau e lango lango ma fiso swani i le company e moise o le au whai ngā ruenga. O le Sutton Tools e pūlea e se company mai au Sitania. Mai ua sidia i le 5 tausanga o iailo na la lea i kai poi. E lisi vaenga o le tātou tala, o le so ua amatai i se whaatasinga i lua aso a le whaafale tui le vaenga whaupwhai o le National i le ai o Queenstown. Ta ua i se li poti le leitioa New Zealand o le atalano ina i le whaatasinga fuafuanga le pati tele mo le anga i luma i lalo le taita inga le li o Christopher Luxon. Ai moise ai o le sauni o le tunuu mo lona tolu o tausanga so o whea ngai pēr ma le wha maioti le COVID se fulu ma le iwa. Sa wha moe o le lii le asa ave mua ma pāle mia o Peletania o David Cameron e saunoa le saunonga o tua le wha ata singa peita ai o le taunuu ona ua maua o ia i le wha mai. O le lii o George Osborne le asa ave ma min star tupe i le whainga manoa David Cameron o le a saunoa i le saunoanga o tu. Ai o le mano wha abitoa mo le saunoanga au tu e wha o mai le wha singa tai ao. O le lii ua tele tusanga o ave mo whaia onga o le olpeleki o Steve Hansen. Wha ia le taitai a Christopher Luxon e tele nisi mata aupu o le au fia le la tau whontanga e au fia ai le mata aupu e winga i le tau o le soifuanga o le tongi o tangata whaingaruenga a toa ma le tamau ainga lau tele o New Zealand. E Peletania e le whaititia le mau whaafitau li tau upu whai o malo o whenga i pēr ma le pāle mia o Peletania le li o Boris Johnson. E tele taimi o le fia ma whai tio i nai o ia malana taita inga ai mai selim ta upu e winga i le whai o se pāti ma se fia o le Kerismasi i lona ofisa i Downing Street i le vai taimi sa o pito ma mawhai ma wha maaro sia le tula fono i tapu masa ona o le wha maa i COVID i lea fo i e tunuu. O tua inga la tau mai nei e whaasanga i a Johnson, e masalomi ai tau mwhainga i tau i tupe ni whai pule, ina i a aua ne i a wai i tau mwhainga isi whai pule o le pāle mene, e ave sea i a Johnson mai le tofi taitai o le pāti, whaapere tofi pāle mia o Peletania. E toa tele i a whai pule ua maa nao, ina i a whaia se lafo o le whaatua ina o le li pāle mia i le tono o le pāle mene, o Peletania. O le whai unga le vai aso na whaairo ai se manatu o le li lesa a veta waima Palestine o le United States o Donald Trump e whapea a whai ai toi tula i mai o ie le tofi Palestine i le pālota tele o le lua afe rufu wha o le a ia whai se wha maanga longa wha le tula fono
mo tangata uma ia ua molia ma whaasalaina ona o lato wa afianga i los whainga o le lau mua i Washingtone i la sohono Januari le tausanga tanuai. E lei whaamaunia mai e Trump, pe toe ta mo e le pārota mo le tofi Palestine o Amerika, pe tai o tele taimi ua ia whai tiu inai, ia mo lianga e whaasanga i tangata, sa fia i los whainga o le maut whono a wao Amerika i Washingtone, e whaali a ilo lato te ena o le whiliwhilinga o Joe Biden e a vea ma Palestine. O se whono whalau i tele Trump, sa whaia i le ai o Texas, i le whai unga o le vai aso, o se teimi mua lea ua ia ta waile ta aupe winga i se whaamanga longa o tangata sa fia i se vaenga o na taung whainga ina ia tu i titia le onga o mea na tupu i Washingtone i le aso ono o Januari o le tausanga tanuai. O nisi o la tausa fia ai sa manatu e whaia e Trump ia se whaamanga longa mo la tau ai na te le itu ua le whale pae i le lua vai aso muri ane. Peitai e le ai se whaamanga longa alo ia sa whaia mai o mai le teimi nei e si lia i le fitu se lau ia le a whai o tangata ua molia i luma o le whaamisnonga e au fiai nisi sa au mia to whinga maulunga i le whainga maloa Donald Trump. O se tangata i au ki lani na maloto o tasi le loto ma le Powerball le luofu tasi miliona ta la i le po o le astonai. O le pepa na malo sa whaatawina lea i runga o le mai loto so ta inga tele mave. Ele ngata ina sa o umanu mela e ono a lea tangata i le whailonga mua o le loto e tasi le miliona tā la. Ai sa ia te ia fo ima le numera tolu o le Powerball e lua se 4 miliona tā la le whailonga. O le malo mua lea o le neitu sanga i le Powerball o le loto mai ua se so o ma le malo le isi fo i tangata i au kilani i le se 4 miliona tā la i le se i muli o le Powerball mo le tausanga na mawai atu nei lua afe luas fulma tasi. E isi ta alonga o le tamaitai o Ashley Barty ua avea ma Australia mua ua manu ma lo le tamisanga tenisi le Australian Open i le tono o le fast funga le whātausanga ua tua na e atu nei. O Ashley o le numera tasi e le laulangi le vaenga o tamaitai i le ta alonga tenisi sa su e fusi o ia ma le tamaitai Amerika o Danielle Collins. O le Australia muli na malo i le ipu wha amanatu mo Daphne Ackhurst i le taunsanga o le Australian Open o Chris O'Neill i le tausanga e awhi iwa se lau fitu vanu. O le tausanga i luafe Swiva na malo ai Ashley Barty i le tauwanga o le French Open ai o le tausanga teruai na malo ai o ia i Wimbledon. I le vaenga o lii sa mata ina i le so ngā fusi le vā Rafael Nadal ma le li Lucia o Daniel Medvedev le ana manu malo ai Nadal e ui ina e lua seti sai luma ai Medvedev i le amatanga o le tālonga. E pe ona sila fia o le tamisanga le nei le Australian Open sa umia ai le li o Novak Djokovic i le Siompini ai pe tai le i mawhai ona ta alo i pui lo na tūlanga Siompini ina ua toi tipoti ese ma Australia ma fua i le whai o sona tui pui o le wha mai. O le malo ai o Nadal i le Australian Open ua atoa i ai le lua futasi o taimi ua ia manu malo ai i se Grand Slam. Whai ngana nal nei vaenga o tala fau. Whamalo whaftai le whaafonga mai le tātou atinu na ua mai atu le whaapoponga momo tātou tala fau le nei tai au. Ia pe ona tapeneina le fionga la wano ati i lawa. Ia toi whaafonga i le tulai iwa i tala mai Samoa. Ia matala fau mati fonga le lau mua Wellington. Ia malon whaaponga i le tulai sifun ma le lua i le au liana nei. Leo ua lusu 5 minute o te nei le tulai valu. Toi whaamalo ma toi whaatala whātu le taimi. Whelava se mea nai te mafuta mai ai. Ia se no fuanga o se ngā luenga o se taavale. Ia po whafafoi o le wharesa. Ia lea te mafuta mai ai i vaenga le Amerika wala to sapati le nei ma Amerika Samoa ma wai. Manuia lava sauri ngā lotu o te toi o le ni aso ia te utou. Ia o tātou ia ua ngā lurua le ni tai au. Ia i le aso muli o le nei masina. Ia i le ngāta i tonu o whaatoanga. I tonu o whale whasimanu. Ia i ngā luenga whaavai taimi. Ia e whaapea foi. Ia i tonu ngā luenga ma le au lau tāwale afi.
ia o lo nga lue ni so le tātou tinu ma lo lava nei vaenga ia po nei tangata ia le lo whainga luenga mwhaalangolongo mai whaanga mai le tātou app le Samoa Capital Radio app le nei taimi ia me se le tāpo inga nei mātua mātua i tonu o mauta malawa ma lo lava le tāpo ai ia awanga ia tuai fo ia inga ia mawhanau ia inga luenga o le nei yaso fa malo fa tai luas for 5 minuto te nei le tula valu ia o le tulanga lava pe ona autu ia le nei foi vai taimi o le tausanga ia matala noa i to tele ia o le fa ma ia na fa ma mai ia le lua tausanga talua i le o tato o mai fo le nei tausanga ia o le fa ma ia ma o le taulongolonga ve ia ma le fa manatu ia ele mfai ona matou tu o le fa manatu o le tautua si fonga la mua ia inga ia o fanau te mama tina fanau ia o tato tui pui o le na mai tau atu i tui ana sa fa tau nui nei i kena squeaky pori lua le vason tene le stona ia mana ia vai atu le o va atu male toru se lau la tau ia na fa tau ina o la tau tui mai le tausanga le lima tausanga nga ilunga se fun male valu tausanga ia me se ina ma tua fo ile le po nai ainga ia wa po ila tau i wa nga fo fa la tau tui lo na tolu le pusta ia le na fa tau ina ile ia o se fa numero tele le pe afu atu ia ia wa ile i ile ni vai nga fo ile le mo ni voucher po ni me ai po ni pusa me ile ai ele se me fa pena na fai ele stona intene ia o le tu taua ma le tu le ia o le na nga ia le tata o tunu to tele foi le ni so le tata o tunu sa nga ia ai mai se nai fa nau ia le fa tonu ina o tui pui ai mai se vanga le ia o tu yo le pusta le ana to tele foi ni si le sa nga ia mai se foi mai ta watu ia ta foi na mata tu ia le fa ingol vai aso ia nai fa nau ma nai tele ia me foi le mo le tu le fa after tele lava o tata wa inga ia le foi le amana ia foi le matu tau longlong atu ina ia fatanu ina tu yo nei fa nau ele ia onga le nei tau sanga alo fa aftai ia tatu nga luenga fai fatasi yo mai mafu foi on tatu e fai tatu tui ia ona le pui ngala foi o le saunga le mu ma le soi fo manu yo tatu wa inga ia i tonu ainga la tele ia foi le le tu ai foi ia le fa manatu pea ia matau longlong atu matu tu iatu ia matata longo tu pesto ino ma se fau tatu e fai tatu tu pui ia le mai tau foi Samoa oka ma nei tele vai atu le anga ia tatu tu no foi le fa tau tu pui ia o la oia fai talia ma la oia ia tau ia o le anga la vai ia mo tatu ia le saunga le mu ia wa foi ia le pui ngo fa na ia o pesi wole lo mele o ia matua le longa se vai panoa la langi e tami mai ele fa mai sau le sipito sau luma tami mai wa le lo fule a me se ala le tama fole sau le tami nei e va vetele la na pisi o le Omicron o le tulang foi le ya o va le mai ta watu e tele na folding mai o le e fole le o le tulang le wel fa mai ni sila wa matua wa uma le mele sa ya ina au kilani le mele wel tami nei ya wa pipisi fa solo ato e mo ila vale fo ile o tau e pena o le lua ia keise si mato Wellington ia o le mea mautinoa ia o lea wa afia umani usila le fa mai ona o le tamale o saune o le vave o na pipisi ia fa taua le fa le mask na o to fa taua fo ile le fa ngai no tali fofonga ia iso se vaenga e te anga iai ia manatua ia o le tui pui ia ma vaenga fa pena ia mai sei nei fa na o le la e fo ila to ya ongo le ni tau sanga ele le ya le e to le tama ma le teine ia o le wa umana mai ona fa yo la tu ia e se fe fo ila to sa onga le mu ia i tono a onga wa le la fa tasi sa ulta ma le mai tama ti o le ainga o mai tama ti o le ainga o le ainga o le ia ta mi milo fa tasi tono le fa le onga ia ai taua ma le tu le ele ya le fe i fa tasi fa na wa onga ti tono lo to a onga ma tono po to a onga alai ua mahea uma ona faitu i ona i whanau. Ia na i whamanatu le tai au, ia ole ua whatonu lava le tūlai walu, tātou meis tātou pese, ia mai le sunga, ia ani seko whale moe, ore koko leisa. Koko leisa. Ore koko leisa tātou le tai au, ua le ua tele le koko malu, le ua sau mai Samoa. Ia, ale ale mea tu uain la mea ele, whaile koko leisa, ia alu e male kōpai. Ya ma fo ile nei tai au le foi sa ma fata ma ftanga nafi ma faise savali ana ia faise savali nei tai au ya na faile skoko lesa ya lo itasi ale ulo koko lesa tu ala ia e o tamaiti ia o mai ia tau fao le ulo koko lesa
ia o le ni tai au si fonga le mo Wellington e ma na fa fia ngale la tu na tu ta tu pese le ia ona tatu tal no ni se vai ngai pe ona mai tatu telefon ia ma me o tupu le nei aso ma le nei tai au si fonga le mo Wellington e ole koko leisa O le whaasilasilanga a wanoa a veta vale, ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei neise a wanoa mo se tangata a veta vale, i le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i Wellington e mana o mia se tangata tino malosi, wha maoni, wha alo, ma le leilo na soifua maloloina, e ta ua tele foi i le nei tangata, o na le leile vafe aloa i maisi tangata lau whainga alwenga, i le official komisina e mai sei male mamalo le atunu o le malama lama ma mawhaiona tautala i le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. O le afsosani le i le tangata e talo sanga mai e mana o mia le leo le lipoti mai le ofisa o leo ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le neia wanoa e ftutu na i taimi whainga alwenga, mai ono mana o mia le whainga alwenga i le pō ma weekends, e fuafua i toto ngia le komisina ma walunga. Mo nisi whaamatalanga e mawhaiona mawaina mai lea, i le official komisina ma walunga o Samoa i le numero telefoni o wha o iwa lima tolu. Mafesile mo Robert Nico a pe emaili mai fo'i le info@samoa.org.nz. E mana o miele tau au ina mai o tusitalo sanga ilinga ngana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga lwenga o leo,
Whaapele whalewhainga luenga sanga lue ai, I le tua tusi e peona ta Wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box tasi whātolu o Wellington, telefoni o whawhitulua o iwa 5. E tāpuni etu stal sanga molnei avanoa, I le a sofa raile, Februari lua lua. Whaaftai o lo saini le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellington. Only time really map, only asrupi yungan, fafati mai, mamu maliatu. Leo lang sa tau papalu, le faliu o tau patu, le ai le tisi, na omuli fanu. Auni mata Bala ia sumalava Si o jamba Ngalue na o ilava Le pa upangu tamali mata Si taui amu sisili apa Moso upili Nane iyo ufa ashala Ciao chua Papa o se lulu fa ala ia sumalava I fam se au ni tauanga faing ta uli ulanga le fanau ya toma lama if fanga William mama So simi chau mafa a o ma ichi fa ama fana aya fa ai ulianga olo uchu amali lapa elua ya wani yu ushafa oh macho Olembe alo for my ilechua Oluanga luenga lende uafua Olema failo uola fi chau chua Unai o cha chua Ali languna o sifa alu tinga E timui alaina O tinoi ma o si Di popo e silau aina o si chala Alimata bisi maunga E uma e wakung isa Tau pula unisulu au lama E tangi ayuli anganga Toe manatu nai tua Le manuia ni emele aina
Oulua o macho machua Olembe alufumai Ilea chua Olua ngalue ngalene uafua Olema failo uona fi chau chua Olembe alufumai Ilea chua Olua ngalue ngalene uafua Olema failo uona fi chau chua Le whawhiwhianga mai le Pasina Brothers, ia, ma le pese mātango fie lava o le leitai au. O upo le pese, ia, ma le autu o le pese, whawhitai i mātua matua a. Ia, wa lātou, ana lei lātou, ia, ele manuia, ia, ia tātou a, tātou uma, ia. O leo o toi sifuru fitu minuta na tā leo le tū lai, e iwa, tāre iwa, ia, whawhore i telefou matala mai Samoa. O le tu lai se fulu, o le pokolame o tala la ulunga le vaiaso, ia pe ona whafunga le sfrail nche nei, ia e watu pe a tāre sifuru maratasi, ia ona tu e mei mei fuila ia o awha le tātou maafutanga, ma tātou pese sui fifiloi, se i pa e le tu lai se fulu ma le lua le whaponga o telefou, leo tā pena mei fuila le fionga ala wano, i le tu lai se fulu ma le lua i le uli na ana nei. Ma hai aloha telefou ma tala mai Samoa, i le te o le sifuru lua, ia ona taliu leo tātou whaasaralaunga, i le tātou ofisa au tū i lalovaya, ia leo le atau tua mai ai le sunga ia tāsesa lamsam ia mo le tātou tinuu ia mai lava le te o le sifuru lua se i pa ia le lua i le auli ana nei i lunga le tātou Facebook ma lunga le tātou YouTube ia le melea toi whamalo ma toi whatalo whatu ia e manatua ia pe ia ona tau longolongo atu ma tu olalo atu e le lau tu atuli atu i lalo whamole mole ia share le tātou Facebook ia o ngāti toi mata ai pe awa pe ua wa ele la vama ya unga luenga ya wa fia mo ala se vai ngafune le fia to e mai mo ye mata ye to e ki tu on Facebook ya to e mai mo ta to proclame le ya so me le ta wa lu tango e shel ta to proclame ya ile aso ma le aso ya ile ngata mo o la va ya o friends bo a inga la to te wo lu Facebook ya ava pe o te mo fu e mata ne la to ta to tu ne ya ona ma fu to mo fu le te lo te me le to e fa malo ma to e fa tal fatu ia ai o tu langa la vai pe na ye fa ma ia le o tato fa ngo to fu tato o tinu Samoa io e o le lo po o fu le o le lo na o po pole na o tia tato o tinu fu le ona o le tele fa matalanga e fe ave ai lungo o penga te fa ilangi le taimini nei o le ma utonu i tangata po le ale po ai le tala sao o ai le tala sese ia me le taua i fo ia le nei atinu o New Zealand ia wa tau te moa ia fa maunga ma tala moni ia pe atala no mai le pale mia ia o le aufa o fo le o le so i fu malo ina male malo ia mata to i lo ai me tau no fai ia mai tau tu Samoa ia saul tala lea wo le lo na tangata po le ale tu langa po le ale me sa tau no fai ia o le tu taua fa longo i le so i fu malo ina male malo pawana o tangata te va longo il temine o fa ma o le ao mai o tala mai lea ao mai tala mai lea ia ele na ole popole yo na tangata ia me sia o tata to no wa le o fa to tau no tu il fa mai ia o le popole la to yo tata ye nei New Zealand yo tata masani ai le fa longo fa mai ma ola fa tasi ma fa mai ia o se o tata tu no Samoa ia e popole tangata o le lopo o ia tala fa longo ye o tala moni o tala le moni ia o popole ila to ia le meta ua o tala moni ma fa maoni e mai le soifua malo ina male malo pe fo le tu no New Zealand lo tatu ye ia ai o le no mala au nei mai ase tasi o tatu paanga ia mane fo ia vatu e ye inisi o la to fo ye e te ele tui ia
ai olo oi ainga I lea vai aso, ma lea vai aso, ia mo la tau tala inga, tu lo wale whafonga mai lea tinu. Ia fo ilale e fatu ai loa lea si ainga lea, ia o nai tangata ia tu i atu. Ia e te e tui, ia o te lei lola, ia ipo lea le to inga talia, ia o leana talia le lea si ainga lea le, ia si vaenga lea na watu. Ia e pei o le tala fo ilele, ia olo ia ana ia matua tausi olo o ta oto se itu lo fo le tono ainga ua matua fo ila tau ia aya afia ngo fia fo I mo meo o ese fo ilele ia ole mela lea fo le non fa manatu atu ia e mane fo ia fa apea na o se tu ola lo ia ma se fa manatu a fa apea ona te ele tui ma le faiso tui ia fo le awe te halu fo tu I fa lo ainga fo le mo hau tala inga ia ona lai fo ipui sina ainga ia ile la tau so fu maloloina ia ona o temi le o pesi fa mai ai mai se hala le Omicron le o sa temi nei e va vetele la na pes ia ma wa New Zealand atole wel fa mai ia fo le na o se fa mana tu ma se tu ala lo atu le a fa pe ona te le mana fa so tui ia si le awole o tu I fa lo ainga fo le ma ia fai o lai ala fa mai le ainga fia talia oe ia alfa lave o si ainga la ina I matua tausi o uma na fai o la tui uma ia watu la ta Italia ia o le tu ia tu le ele fai se tui ala e tala mai le ainga o uma na fai tui ia o se tu langa le ma le tala fia ngali na tu langa na se fa na tu fa pena ia ona olea na wala musitasi o tato wala pa angal tato le tio ia mfa matala mai vaenga na ia ona ole pui fo ila to ia ona ole o mai ona fe ola to tui ia alu atu la ulea o te alu atu te tu ia tu ele fe se tui ia e se tu e volele ele tala fe ngai ona ia afia so fo ainga ia lo o mai ona fe ola to tui e mi se nai ma tu lo fa ta o to li tono ainga ia ona o mai o tino na oni fai manatu ni chaya fa manatu ni chaya ia e ina ia te oele to fa mamao ma le utanga lo loto ia e fai ilo fa unga o le o to full tasi minuti ona tanga le o le tula e iva ma na ia o le talno anga le talno atu tu fu e ma le fionga limin star o pito le version te nei o le tule no o mai el vanga na o ava no fo ia talo sanga ai mo le no fo mau mai se lava ila tau ia o lo iai o lo mai visa fainga luenga ia manai vaenga ia manai tangata i tatou tunu leo mai ngaluenga fa vai taimi leo to fa popola to kon karate ma lato visa ia ona o fa mai leo ma foi ona umina no foi nei ia lenta o le fionga minsta ia o tau lo ona avela palai ava fonga mai la tatou ia mese tatou ia fainga luenga ia ifale fasi manu se itulo lenta o le fionga minsta wala sa fsi le tu foi ia afa pe ona o to fa popol kon karate mo lisi fia masina po le tausanga o lo wa no le leia la le lei ete apalai ai ile no fo mau New Zealand ma vai le mana ia io ai me se ia la to ia le o to fa popo ia so mala to kon karate po la to visa fainga luenga ina New Zealand e anga va ala o ona e apalai le no fo mau to no New Zealand ia i vaenga ia le pe ona mai le fionga minsta le version te nei lenta no atoi ia le tatou proclame ia mo o tou naua to fa popo to kon karate po to visa ia le ava no nei o to fa tali o te no fo apalai lo la e le lo pe o tu le ele fa ungo le nei tau sanga po le masino uni ulai ia o tai mo mai se tali mai le malo ni sira ma le office of mlanga inga New Zealand ia na ni nai vanga tu fa pena awane e fa tamala ya no yo wa le lo ale laki mi se ila tu yo lo fainga luenga fa fasi manu le na mai ngal luenga fa vai taimi ale o to e fa popo la to kon karate ona ole fa mai mi se si vanga le o le motu saute fa le povi le motu saute tasina nai tangata lo ngalunga malanga mai ngalunga fa vai taimi ia o le uto e fa popo le umio la to kon karate ia o to tonu lava lana to te anga va ia palai o to no fo mau ia
I tono New Zealand man tua New Zealand Samoa e fole o le lata i o lato whainga wo, whaipaanga. Ia. Ahone no fwai whaanga ioi loa ma awel taru sanga le lope te i au o atu ia iuni ua e no fomau. Vaila i ai. Aole mai tau atu, tato iei pia i vaenga i o le ngaluenga whawaitaini. Mana ia o lo vai atu i le fai unga le fai le fale povi le motu i saute. Ia, masano le whanau lo mai la tau ia whenga luengai. Le ana ave la tau pusa povi vo i le i Samoa i container. Mo la tau ainga awale le lockdown le la i Samoa. Ia o te ina i ainga o le awali i le lo motu i saute le tufa tu ia i o la tau pusa povi na watu i container ona o se mea alofa le company le la lo. Ia mo alato tangata whainga luenga. Lena mafuai ona ave container o pusa povi ma pusa mamoe. Ia tufa i aingo le awali ia le motu i sauti. Vai la le mana ia. Ia. Ma loa ngā lurue ma le whamaoni, wana tau le whamaoni. Ia ele ai pusa povi ele tau ainga le Samoa ia i mea alofa le company na sa ave Samoa wana i o tau ainga mo le lockdown. Ai awale tau le tau nuu atu o le container le na watu ai pusa povi pusa mamoe. So le ai o lo tātou lockdown. Mana ia. Le tele. Toi 5 minuta na tāleo le tila iwa. Si whonga lau mua. Ia, mana whaafia nei taha. Watu tātou pese lea. Ia, wawai ei foe. Ia, whaavela vela ane lau i piti o le tāi au. Ia, pe whaifui sau savali. Mana ia le. O le mai tau watu o le tau le aso le nei. Ia, i tātou Wellington e matua susulu mātango fie le la. Fetau i le rei fui la masau wha amano stino te alu sa vali i le tae au. Ia o le malu mo i le tae au. Le taimi. Tau fi wha o Sofia. Ia, wha amano stino le tae au. Football
Le se fong Maria le sunga ya tau fifa Sofia sa moa la mai si it fa aftai le tu o le uta to le mai o le nei so fo ma le amatanga fo nga luenga o le nei voi vai yaso ya to fa malo ma to fa talo fa to ta to tunu ya mana fo ila no le taimi ya fa talo fa to ai ya le ngata ya ilungo le tato Facebook mai fo ilungo le tato YouTube la to yo mai mo mai ya ona matua fa longo mai tato wala le tasi onu tesi mo le tasi fa mo ma no fa aftai fa fo mai ya il tato to tu le nei ta ma le kuka ya vai pole ale tau maftanga sto ina masilo mtu le taiao au fu ini fa mama fa mama ya ma vai la fuala au peni la fuala au le ni taiao au uli fiafi ya na te loi oi ava vela walu mare ka to ina malo mtu e fo le omi o le la masine tamal tupe ya va ve fo ila lau tu dunga Philip ya mo ila tu fo ile lo ngalu fo fo ile le tau singo nei matua I fale lo fa no fo se ila tau fa malo hatu le tatu tau tua malo nga lue fa maoni ia malo fo ia pe ia na te tau si o si o matua ia ila nga luenga le fa ia lo sila le tu ila nga luenga ma fa maoni malo ele fa ngofio to nga luenga ia a sila fia ele tu lo to fa maoni ia i nga lue nei nga luenga na ia le tau singo matua ia lo fa no fo se ila to Patalo fatu faltua ati talele faivalu fa befoi ia le sunga Manuel Mikaele ia ole tufine ia Evelino Polonga mafuta mai Melpone ia me foi ia le faltua ia Erika Maoe ia le leiter Erika Maoe ia sao le fa pipi le noti luma faitoa ale faialo tui pe lo fale lo pi le noti le luma ale le tui le ai ulu fale ale ai le tui le ai a ulu fale tono lo fale lena folele ina ia lua tual tangata folele la tuele foi le tui tau atu lo le note na ya pole pepa na fa pi fa fore foi toa ya no to solo muli mali ala ia o ye lanta vale ia ma fa tala fa tu le sunga Michael Mikaele tu mangwa tala fa Mike ia before ia le tumeta ia le lani one ya alfaltua ya Ailini ya seunua tala fa Ailini ya vai se iptio le to ina wa lona sofu nei ya mania foi le sofu to ina o pepine navy ya Frannico Paul Frannico Cornelio Antonio fa tala fa tu le tatu proclame le taiao ya fa before ya le sunga ya talivui tamale tafao ya so uma tongi yo talvat fo ile faltua ia taifa mafu ia sunga ya okalangolango I mastone talova sunga okalangolango va befo ito ilolo esekiarilo oi talova uso oi tatuva ai tule tamale o eskiari ia malo taitele lava ia le mafta mai alo vat fo imo ile so mara inga moni fo inga wenga le tayao le sunga ya Louis Jack Paulo va fa taitele lava ia le mafuta mai tatu proclame le tayao ia mo e tatu le fia ia se po hale na ia so tatu fia ia elise me la fa polina tatu ai fa pe uma le ia so na ro fa no ma e tangi masusu ma ia o se aso le au ngana so fa talo fa foi le sunga Robert Peterson ia le mafuta mo le tatu proclame le tayao ia mo e tatu le fa me fia le ia so ia o wal fa ngai fi au mga luenga ia fa fonga tatu tala mai Samoa ma tala fo mo si fonga le mo le o tatu no lava le tu la iva fa feilua el tanto tunu nei fo ia so fo sa amatang foi o se vai ia so fo lo tanto tunu ai ol fa poponga tala miolo tutupu I Samoa Ewi ole utoi fa au populasi to tolu le pase se wa a fie siamol fa mai el covitis fulwiva. Le e au fie masitamaitite fa tau sanga le matua. Ai olo tu mau pesa mo il vaenga lua o le polo inga po le lanu sama. E le utoi me ia tu lava il vaenga tolu po le lanu mo lea na tapuni ai lea tunu. Olo fa alango le fa ai unga lea le kampeneta. O na o ilantou ia to o tolu o wha au popo. O ilantou lava mai le pasese lea e tasi. Lea o lo wha anofo e sea pea. Ma mata I tuina e le matanga luenga le soifua manu lo ina. E o mai lea soana nafi, wa tolu se fulu ilantou wa a fia. E sia mo le wha ma el covitis fulu iwa o lo I te tonu e Samoa. E ia le talitonunga e fua il pepo wha amtalanga wa tuina mai. E le ia I lava se wha mau maunga po se wha mau ninga.
wa mama i tua le whaamai i leo tātua te noo. E o foi leo whai ngā luenga a toa Samoa au le nei ngā luenga o lo whaanofo e sea foi, e le ai seisi wa a fia sei i vanga nā ai tau si soi fua e toa lima, le wa a fia, ma wolo whaanofo whaava ai a pēle no whangwha pitoa i le whanamai ma tō tua. O tawalu manga i lalo le polo i ngō whaavilave whaafua se numero onus filmaleono, wa whaai lo mai e le so opo mai le malo, o le atu mau pēr le polo a inga na mua i tu ina mai le vai aso o tea, e wha wau pēr ngā ruenga le malo, e nofa sao niuni ai mō tūlanga o ngā mai a ungo le wha mai i le COVID-19 wiva. O le pepo wha amtalanga numero onos fulmalono o lo ai, le mawhaile o na wha a wau tau le mango ngā ruenga le kāpeneta ma le pāle mene, mō whai unga te tau, mani tau alu manga wha nati. Talu wai o tūlanga wha apea e wha ananati, wālanga te tau e on whafonga e le tau au fianga le pāle mene o sa moe le so, le aso ngā fua le aso tōtu se funma le taso i Januari lua fe lua se funma le lua, e pe o na sa mua i wha ai loa mai, pe tai ua whautu e ina le mamalo le antanu, e na o i lanto e wha atanga e mawhai o na ulu whale le malai tia whau, male maota whono le pāle mene i le tae au nei. O atoe anga waa nei le vahenga o le au whai pisi nisi la iti e mese fo i makete, i le polo inga o tala nei, peitai o lo o iai o na teimi whaatapula ai na o lo si o miai. Mo vahenga o makete, o whili makete, ma le makete o ia, o atoe te tala le mai le aso ngā fuanga i le aso to nai, i le ono i le tai au i le ono i le afiafi. O supermarketi ma whale o loa la iti, wa te tala ina mai le aso ngā fua se o le aso to nai, mai le ono i le tai au i le valu i le afiafi. O ta alonga whaitupe e au fia i pinko, o kasino, o vaenga o le ponesi ma le loto, o loo whaatu mawina perlo na tau fia. Mo fale ainga, wa le mawhai o na toe tau ma mawhai nisi tu tonu, ai e te tala mai le ono le tai au i le valu i le afiafi, mai le aso ngā fua se i o le aso to nai, ai tāpu nia uma i le aso sā. I le telo pisi nisi o te tala nei lalo le polo a inga, mai le valu le tai au le ono le afiafi o aso ngā a nga i le aso to nai, wa le au fia iai fale kalapu, o fale koleni, ma fale ta alo. Wa polo ina fo i lalo le tula fono, e tāpu nia uma pisi nisi le aso sā, manga na ai le maketi o ia, mai le wha i le tai au le aso sā anga i le iwa i le tai au, wha pēr fo i le maketi funga lei. Ai o supermarketi ma whale o lo laiti, e mai le se funma le lua i le awauli se iau i le valu i le pō, wha to a ma whai on tatana ai. O au nanga oma pisi nisi tau pamu penseni, wha pēr fo i le company la tau te toe sapa leia le penseni ma le swau u i ia pamu, o loo whaatanga fo i le aso sā mai le se funma le lua i le awauli i le valu i le afiafi. Whaata se ai ma whale tala vai, o le anta tala fo i mai le se funma le lua i le awauli, anga i le valu i le pō matapuni ai. E leo matua i ai se vae ngai matua mata i tui na ai polo inga o wha lave tup wha fo se i mo na i inga, wa tui na mai lea tunu ulau tele le taulanga i mai se fo i supermarketi, o fale o loma pisi nisi anga i ai lea tunu le taulanga. Moni mawina i au telefou lea so to nai, nisi o pisi nisi e wha pe fo i fale o loa, le sa o loto tangata au noma le siaki no ni pepa tui, wha pe fo i le wha ta au o tani fafonga. O fale tala tupe ma pisi nisi o loa wha amomori mai atunu i wha fo sa iai le atunu. Sa le iai se wha ta wai no le lua mita o le vāo tangata, sa tumu lava i pe o le mea masani. O tūlanga ia o loo sila iai le komiti o wha lave tupu wha fo sei e me se fo i ngalue ngā malo le malo. A leu tangielu tātua tunuu ia tūlanga o tāpena penanga ia ma puipuinga. O lona winga a whai e o maile wha ama e tua i lea tunuu. O le aha o fo i tātou le pangatia ma le sao le sosolo le wha ama e. E pei o ne iai isi o tātua tunuu tua oi le Pasifika. O le aso na nafi na mōni mawina ai e au telefou le toi fo i o le telo e ka le sia. E whaatau teia ana sau ninga masani a so saa. Peitai na ta amilo malu le malo i ana siaki,
Ona e na o le tolu se fulu tangata e mawhai o na whaatanga i nei te tono se malu malu. Ia whaata ua le nofo vala vala, whaata se ma le whaata ua i no le siaki o pepa tui, ma tani fofonga i teimi ume ulu whalea i malu malu. Ai ui o lea, sa le whaata ua i na foi le siaki o ni pepa tui, ma whaata ua le tani fofonga. Wafsiringe nei nisi o vaengo le autu stala, se ese senga la ititi mai le pepa o polo ingo wha lave tup wha fua sei, whai unga le kāpeneta, le na sai nia le fionga le au mamalu le malo sa mua tui maleli whano wa le toa swalo vile lua, mai i le aso to na ina te nei, ma le saunoanga le fionga le tamai taipā le mia, fia me na o mi mata afa, i le vaenga lua polo inga o whainga malanga wha mau malo. O le a whapawhala, whainga malanga mo tangata whainga luenga whawai taimi. E malanga ese atu ma Samoa pe ulu whale mai foi se ia iai se taimi. O le a tau fia uma, whainga malanga mo tangata e toe foi mai i Samoa se ia iai se taimi. Peitai wa maita wina nisi o le autu stala, se ese esenga lai titi ma le pepa watu ina tu le fionga le au mamalu le malo mo lana saininga e wha mao ni ai le pepa watu ina mai o lo o tu si ai e wha pea le vaenga lua o fe malanga inga wha vau malo wa alele ma wa alalo e wha tanga o na malanga mai isa mo wa alele mo uta po kako flights e au mai e uta po kako ma pa sese e wha mao ni e le kāpeneta se ia vanga na ua iai se whaai unga le kāpeneta. O le whaai unga leo tātou tala whau le nei aso, manuia lo tātou te do, whasoi foia. Tālofa lava I le vaenga mua le nei o telefou, mo le nei tai ao le songa fua le aso tolu tasi o Januari lua afe luas furu mo le lua. O le tala mua, o lo o tālia I le teimi nei I le tamaita I pāle mia I a Jacinda Ardern, I a le whai unga o lana suenga o le COVID-19 furuiva, ai o lo malosi pēr o ia, tālu o na whaanofo e sea a mata mai I le pō o le asto o nai. Ele ngata I le pāle mia, ai whapena foi o nā awhia le tamaita I kōwa na Sili o New Zealand o Dame Cindy Kiro, ua tau whai masalomia la ua I leono a awhia I le COVID, o na sā malanga whaatasi se waalele mai keri a ngā iana I aukilani I le aso lua o le vai aso taruai. Ua whapena foi o na whaanofo e sea I le kōwa na Sili I le taimi nei, sa ia o I le aso lua tae ao. O le tamaita I pāle mia na malanga I le Bay of Islands I le asto na I le vai aso taruai, mo le pueina o se sauninga e whaamanatuai, ia le aso na sainia ai le whengainga o le waitangi, le au o whaamoemoe o le a whaasaralawina I le aso ono Februari, ona o le ale ai se sauninga aloa ia e pei ona masani ai, ona o tapu masa o le whaamai e pei ona iei nei le atunu ui le lanu mu. O le tae au na so ai na toi whaanatinati mai I Wellington e le tamaita I pāle mia, mo le whaailoaina whaalaua I tele, o le fuafuanga se e atu le atunu atoa I puipuinga o le lanu mu, a mata mai le vai wanga o le pō. O le tuana iai o le vai aso atoa, talu ona taliu mai I Wellington e le pāle mia, ai whaatoa longo ina o ia alo ia, ina ia whaanofo e sea, ona ua masalomia I le ono a whaina I le wha mai. Peita ai e tele nisi mea sa siasi o ia iai atoa mani ngā luenga sa whaatino e le pāle mia, I le tono o le vai aso, ai le I whautua ina o ia e whaanofo e sea. E au fi ai, ia lona te ita ia o le whontanga le kāpeneta I le aso lua o le vai aso o mawai. O lono winga, a whai e maua o ia I le wha mai, e mawhai ona a bea min star le kāpeneta, ma so o tanga vā lata ma ia. E to tasi le tangata na maliu I le wha mai no offshore au ki lani, ona o le wha mai COVID se furuiva, ai se lau mo le tolu la wha o mai fausa, li po tia mai le mtanga ruenga, a le soi fua ma lolo ina ana nafi. O le ngase na maliu, wa si dia le fitus furu tau sanga o le soi fua, sa tau fia le wha mai I le aso luas fulmaltasi o Januari. Wha alia mai le mtanga ruenga,
sa iai nisi mai o le tino sa fia ai o ia. Na whaalia fo i al mtanga ruenga e 50 la whaai o mai fau sa wha mawina i le tonu au kilani. Ai na whaai lo mai mua e whapea sa iai se wha le tonu i wha mau maunga na le mawai ni wha amtalanga au ili o nisi mai fau e wha se fulu la whaai. Peitai na i lo ane muri e le wha mau nia i le tulanga. O isi mai fau e a fia i le to whaai le tu malo Northland, to se fulu mo le lua i le Waikato, to tasi i Taira Fiti, to se fulma le wha i le Bay of Plenty, to avalu i Rotorua, to tolu i le Hawke's Bay, to tasi i le Mid Central, to tasi foi i Taranaki, ai to lua i a Wellingtone, ma leisi to tasi i Nelson Tasman. E le i wha loi na mai pe to fia tangata e mau e le virusi o le Omicron, ai pe tai o lo whautua i na mai tangata uma, ina ia tau ma whai ngā ioi e wholinga o lea ua saralau i tua i le lautele le tunu u le virusi o le Omicron. E toa se fulu ma le tasi tangata o lo tā fia mo tonga fitinga i le tono o whale mai ona o le COVID, ai le aise tasi o tā fia i le vaenga mo mai ti ngā ina. I le tuma lo le Bay of Plenty e to tolu isi tangata o le au waa, o le waa la o loa ingoa o le Maersk Bongoa mai Singapore, lea o lo whaanofo e sea i le taulanga i tauranga i le teimi nei. E tolus fulfitu la wha i o mai fausa wha mawina na nafi, i le tono no whanga o le MIQ, o lo tau fi ai tangata malanga mai e tunu i whafo, o la tau ia o ni pasese sa malanga mai i a tunu e au fi ai Australia, o Peretania, Initia, Sepania, Qatar, Fiji, Lebanona, United Arab Emirates, Singapore, Saudi Arabia, ma Amerika. O mai fau e lua i le tonu o le mua i Wellington e pe ona wha mao nia mai le mtanga ruenga le soifua malo noina e tasi i le Heart Valley ma leisi to tasi i le pulenga a le Capital and Coast Health Board. O le mai i le Heart Valley e iei so tanga ma se whaatasinga sa whaia i au kilani. A o leisi mai e so tai ma se tasi o ngase ia mai ua uma ona whaanofo i sea i le teimi nei. Whaalia mai fo i whapea sa i loi se enga o le sua bai sa whaia i le ai o Porirua le iai leo le siama o le COVID. Mai ua whautua i nai le teimi nei tangata e alala i Porirua a toa ai ma isi pitatruu i mātu o Wellingtone ina ia whaia waweni o la tusu enga o le wha mai pe a whaia i wha mai ia ma whaalongo ina ni aunga o le COVID. E le i wha manino ina mai le mtanga ruenga po mai fau e lua i le tono le tu malo Wellingtone e mau e le virusi o le Omicron pele ai. E si dia i le afa o company ma fale o loa di tele ua mana na o si tia i le fitu ma le afa pasene le tau o latu o loa o lo whaata winatu i le mamadu o le tunu i le tonu o le isi tolu masina o luma na inei. O le mafu anga autu o na whaafita auli le tuai o whela o inga o loa mai fafo ma afianga i le tau o whela o inga i waalalo a toa ai ma waalele. O le tūlanga ua atangia i le lipoti lea na whala o i tele mai les Freire a le whala tonga a le au whai o loa New Zealand a le Retail New Zealand. Sa ta ua i le lipoti o le 50% o la whai o whala o loa di tele i te tonu o le tunu na sii i le tau o la tu o loa i le tolu masina muli le tausanga ua mawai atu nei lua afe lua sfutasi. Whaalia mai le pulisile le Retail New Zealand, le Leo Craig Harford, o le sitia o le tau o loa, ua te le lawa se afianga i le fuafuaina le lei o le tau, e whaatawina atu ai o loa i le lautele o le tunu wha tau. E fua le tau ngata o loa, i le tau o loa atoa, i e whapea fo ima au nanga maa sani, e pei o me ai, o le tutongi o fale, o le awala fe maalanga inga maisi vaenga uma whaape naa. O ia vaenga sa whaamawina sa sitanga e ono pasene i le tauno o se fululua masina le na uma ia te sema lua afe lua hutasi mai ua tulai mai le teimi nei i se tulanga o pito mawae le maorunga talu mai le tausanga e afe iwa se lau iwa se fulu. Ua amata i su enkalamtanga ruenga le siusi o manga i le tumalo Canterbury i le waitafe o le Cam River rua tani wha i nu o kai poi i mātua kalai estete ona o le mua se whale ngau si o loa na likia ne ai i ani sua o ona ua lama tia ai nei le sua mai. Sa mai ta wina i le tuana iai o le mu le tafe ane le sua o ma ngai tuai i le ngutu o le waitafe o le Wai Makariri.
sa whaalenga ina le afi le nei i le whalenga o si mea o le kompani o le Sutton Tools i le wawea o le sa ma mafua ai ona tafe i le wai tafe se vaila au e wha ngā e wha malu lu ai ua mea. Sa ngā lue ai an nafi lau whi ngā ruenga e wha api ini masini wha mama e tautao fio fia ai le salala watu o le sua au i le vai ato ai ma le sami. Mai ua whautua ina tangata i le fo i vaenga le tunu u ina i tau mamau ese mo le wai tafe a o wha ngā solo ngā ruenga ma suenga e winga i le mafua anga o le mū. E tusa ma le se lau lua se fulu le a wha i o tangata e whai ngā ruenga ai le wha ngā o si mele nei ua mū. E ngau si ai e masini a toa ma mea whai ngā ruenga o stasi nei o company tele e whaalango iai le tamao ainga o lea vaenga o lea tunuu. Whadia mai e le pūlenga o le tu malo i makariri o le a tau whai la tau e lango ma fiso swani i le company e moise o le au whai ngā ruenga. O le Sutton Tools e pūlea e se company mai au se talia mai ua sidia i le 5 teusanga o iailo na la lea i kai poi. E lisi vaenga o le tātou tala, o le so ua amatai i se whaatasinga i lua aso a le whaafore tui le vaenga whaupwhai o le National i le ai o Queenstown. Ta ua i se li poti le leitio a New Zealand, o le atalano ina i le whaatasinga fuafuanga le pati tele mo le anga i luma i lalo le taita inga le li o Christopher Luxon. Ai moise ai, o le sauni o le tunu mo lona tolu o tausanga so o whea ngai pēr ma le wha maioti le COVID se fulu ma le iwa. Sa wha moe o le lii le asa ave mo mua ma pāle mia o Peletania o David Cameron e sau noa le sau nonga o tuo le wha ata singa peita ai wa le tau nuu ona ua maua o ia i le wha mai. O le lii o George Osborne le asa ave ma min star tupe i le whainga maa noa David Cameron o le a sau noa i le sau noanga o tu. Ai o le mano wha abitoa mo le saunoanga au tu e wha o mai le wha singa tai ao. O le lii ua tele tusanga o avea mo whaia onga o le olpeleki o Steve Hansen. Wha ia le taitai a Christopher Luxon e tele nisi mata aupu o le au fia le lātou whontanga e au fia ai le mata aupu e winga i le tau o le soifuanga o le tongi o tangata whaingaruenga a toa ma le tamau ainga lau tele o New Zealand. E Peletania e le whaititia le mau whaafitau li tau upu whai o malo o whenga i pēr ma le pāle mia o Peletania le li o Boris Johnson. E tele taimi o le fia ma whai tio i nai o ia marana taita inga ai mai selim ta upu e winga i le whai o se pāti ma se fia o le Kerismasi i lona ofisa i Downing Street i le vai taimi sao pito ma mawhai ma wha maalo sia le tula fono i tapu masa ona o le wha mai COVID i lea fo i e tunu. O tua inga la te mai nei e whaasanga i a Johnson, e masalomi ai tau mu whainga tau i tupe ni whai pule, ina i a aua ne i a wai i tau mu whainga isi whai pule o le pāle mene, e ave sea i a Johnson mai le tofi taitai o le pāti, whape le tofi pāle mia o Peletania. E toa tele i a whai pule ua maa nao, ina i a whaia se lafo o le le whaatua ina o le li pāle mia i le tono o le pāle mene, o Peletania. O le whai unga le vai aso na whaairo ai se manatu o le li lesa a veta waima Palestine o le United States o Donald Trump e whapea a whai ai toi tula i mai o ie le tofi Palestine le pālota tele o le lua afe rufu wha o le a ia whaia se wha maanga longa wha ale tula fono mo tangata uma ia o molia ma wha salaina ona o la lata wa afianga i leos whainga o le lau mua i Washingtone i la sohono Januari le tausanga tanuai. E lei whaamaonia mai e Trump, pe toi ta mo e le pālota mo le tofi Palestine o Amerika, pe tai o tele taimi ua ia whai tiu inai, ia mo lianga e whaasanga i tangata, sa fia i los whainga o le maut fono a wao Amerika i Washingtone, e whaalia i lo lātou te ena o le whiliwhilinga o Joe Biden e a vea ma Palestine. O se fono whalau i tele Trump, sa whaia i le ai o Texas, i le whai unga o le vai aso, o se teimi mua lea ua i a tā waile ma tā aupe winga i se whaamanga longa o tangata sa a fia, i se vaenga o na taung whainga, ina i a tui titia le onga o mea na tupu i Washingtone, i le aso ono o Januari o le tausanga tanuai. O nisi o la tausa a fia ai sa manatu, e whaia a Trump i a se whaamanga longa mo la tau, ai na te le itu ua le whale pae i le lua vai aso muli ane.
peitai e le ai se whaamanga lo ngalo ia sa whaia mai o mai le teimi nei e si lia i le fitu se lau ia la whai o tangata ua mōlia i lunga o le whaamisnonga e au fiai nisi sa au mia to whinga maulunga i le whainga māloa Donald Trump. O se tangata i au ki lani na māloto o tasi le loto ma le Powerball le luofu tasi miliona tā la i le po o le astonai. O le pepa na mālo sa whaatawina lea i runga o le mai loto feso ta inga tele wawave. E le ngata ina sa o umanu me la e ono a lea tangata i le whailonga mua o le loto e tasi le miliona tā la. Ai sa ia te ia fo ima le numera tolu o le Powerball e lua se 4 miliona tā la le whailonga. O le malo mua lea o le neito sanga i le Powerball o le loto, mai ua se so o ma le malo le isi fo i tangata i au kilani i le se 4 miliona tā la i le se i muli o le Powerball mo le tausanga na mawai atu nei lua afe lua se 4 tasi. I isi ta alonga o le tamaitai o Ashley Barty ua avea ma Australia mua ua manu malo i le tamaisanga tenisi le Australian Open i le tono o le whaasfunga le whaatausanga ua tua na e tu nei. O Ashley o le numera tasi e le laulangi i le vaenga o tamaitai i le ta alonga tenisi. Sa su e fusi o ia mali tamaitai Amerika o Danielle Collins. O le Australia muli na malo i le ipu wha amanatu mo Daphne Ackhurst i le tamaisanga o le Australian Open o Chris O'Neill i le tausanga e afe iwa se lau fitu valu. O le tausanga i luafe Swiva na malo ai Ashley Barty i le tauwanga o le French Open ai o le tausanga te ruai na malo ai o ia i Wimbledon. I le vaenga o lii sa mata ina i le so ngā fusi le vā Rafael Nadal ma le li Lucia o Daniel Medvedev le ana manu malo ai Nadal e ui ina e lua seti sa i luma ai Medvedev i le amatanga o le tā longa. E pe ona sila fia o le tamisanga le nei le Australian Open sa umia ai le li o Novak Djokovic i le Siompini ai pe tai le i mawhai ona ta alo i pui lo na tūlanga Siompini ina ua toi tipo ti ese ma Australia ma fua i le whai o sona tui pui o le wha mai. O le malo ai o Nadal i le Australian Open ua atoa i ai le lua futasi o taimi ua ia manu malo ai i se Grand Slam. Whainga nal nei vaenga o tala whau.
Whawhiwhanga le taimila tai au manu ua pepese io e whitau i le fo i mala tai au le ua pepese mai manu i lungo la au io e ia a o whai ngā ruenga pēr au ngā lulu ngā luenga ia o le fo i asa fau ia le lofo le tua o le o tātou au le mai le whai ungo le nei fo i masina tātou whawhelo i atu tai au i le ia February ia maamata i loa ia o ngā whanau ia e meise ai masina lea la tātou whawhelo i atu i tai au ia lea la a siu fu ila io tātou e mata mo meo lakapi. Tāronga lakapi fu ile supa lakapi lea o le amata le masina lea o February. Ia, ai mai se foi. Ia o le hanga i foi ma amata o ngā nei whanau ele ngata i kolisi, o ha o ngā tūranga lua. Ia, ai mai se foi, ia ila tau le asauni mo universite o le nitau sanga. Ia, manuia ma whaamuni atu, ia tau ma whainga foi i whanau, ia o le a tau mwhai ai le nitau sanga. Whapea sa wha le tonu le tau sanga watea, ia tu tau mawhaile ni tau sanga ia ma ia lava pale pea ma ona sai fo i tapo inga nei matua nei matua i tono ainga ia wa tau mawhainga nei whanau ia o fo ile le ina inata tu matua pea mai le fo le result al tama mo le teni o fale tonu i tau sanga te nei ia le la to e tuli matai fo i ma to e a finau mo ni tau sanga ia ai pauli mea talo tatou matapua ai ia ele faingo fie fo ile o inga nei whanau ia o ngā nei whanau o le a lo tu iai ia toi wha malom toi wha talavatu le sunga a sesa leota siwa ana pe fo le sunga ia tio Mayava Yeremia ia o se usu a Franiko le Pepe ma vuta mai sini Australia ia alovatu uso mani o ngā luenga lo whenga iai pe fo le faltua se fine Sara ia ma le tainga ia ngafo pula Sarua tele muas ia malo tele lava sunga pula muni foi ngā ruenga ia o whenga iai ia wa fo ile la wino pasese pas iwa be fo ile faltu ya familia anisi ma futa mai fea I papakura au kilani ia talvat foi faltu ya se filina vawa famalua tu ai to swafa ia te wasasi atu ia ai e whenga tātele on tau tu swafa o mea ia ua tele fai poi ponga o te aluai. O le vahenga vai le pei iwa i le taimi i mo meo sauninga fai ponga. O le taimi foi le ua uma le sauninga lotu ata ai o ai wha atali ia le tama ma le teine fai poi pola e o e pu e ata mo e tawhawhau. E le fato atala no atu ile le tato pukala me le vahenga lea. Ai au ngā foi. Ia mana I foi toe fetu na I ai ma toe liu ane ma toe fole le fa por kalame le fainga o mo me fai poiponga a fa pe te fia vala mai e fa le me so fina ngalo vainga le ia mana e foi lo vala mai mana il tatu tal no me ne fai poiponga mo me o fole le o por kalame o fai poiponga a me sal te mile o mai le sauni ngalo tu ia ona fa tal lo le ia le au vala aulia ma ila to no le ho ai ora tama mal tene fai po nga ata mala vala auli mala wo sili ma au me mai oka to titi tu la lui tu la ta wo foi lo o te lu so te fai ponga o me ale tu va pe pi mani e pe atu e sui il fainga mani pe fa pe to nga fainga wa isi kare si an mana ia ta fa longo I ma mo wina foi e uma loa ia le sauninga lo tu fai ponga o loi o e fai mo meo fai tama ftanga fai me ai ma fai fa longa no fa to awa ile tama ma tene fai po malava la ulia yo po ata pe uma ia sound ia tama ftanga ma le ainga ma fa longa ya ai pe mana il finga na la so finga lo ye le mena le uma le fai po ponga ai o fai po nga ata to diti luai tu la o ai o mai o fa pe tu tanga tai o ilungo lau o le e foi o le ho I foi le mane foi tu nai vai fa pena ia ma toe tilo ia mi se lava ia fa na vole le sauni fa ipo mani pe ia si swinga fa pena ia vai la pista ngat fa ipo tanga tale wala uma ia malo ma fa mal tatu tino ia si tatu watu la tatu leina le ia ono le tam fa ia bi misalo tanga fa ipo tanga tale talo fa wala talofa lausunga tasi malo se fua malo se fua le o farongolongo atu lo por kalami ia le o wala o tuai sa ile o hol fai ponga se unis le na o wai ia kilani le
ia tesema ia tau sangan ni mana ia na uma ia le lotu o mai saoloa ile hola le no fai pe ponga o mai saoloa ile lo fai mal tama fatanga no o malele al tama fatanga fa to a o le pu nga ata le ngari foma ia le ai ma se wa malinta ma fale ia malo fa lo ia la wala au le fa to a o le ngari fo fai pu nga ata ma nei a tele le tulanga na au ha fa pe ia au te masala wa pole le po o suinga fo ia le po va ai si ainga na o le me fole o le talinga le fole le talinga o nei vala au le taimi o ile au po ata mana ia au se tu le ma se suinga le na pe o se suinga le na ia fa alo fo ia fai fi au male au vala malo fa alo ia ia mo ma nei le fainga le na ma nei no io no uma me sa uninga lotu o mai sa o mai o le fa sa o mai i le hole fa ile ainga fa ile le ainga fa fa lo longa fa to o le au fa po ata ai oi ma nei ya tele ia pa na le men vala o toi fa tai lava ia fa tai tele lava vala mai ia ba te wa ma nei ia vai la ia le ma nei no na watu le tali o le fesili mai lo mata to vala ia o se swinga le swinga na ai o mela le pe on tau ia fole le fai ole ia le ala pe atau nu mai ia ai ia fa tu fo ia ai le mo mo tau mftanga al mela le o tau nu mai o le i va o le la va tu fa pe ia le au fole le au vala au lia ma taninga ia ai mai male me tau mftanga e fa pena ia o tu langa na tau no to e tilo ia le o to e luas fu fa minuto na tale o le tu la se fulu tars fulu ia ona fa fonga le pokola me o tara la bulungo na vai so pe ona fa fonga e les freelance nei tars fu tasi ia ona uto me foi la ia ole matanga lue ma se uso ia mari fa ivalu io ile ni ta ia o ale tau tu ino le tata o tunu e tau la mai le si fonga le mo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ia va pe foi la na au na ngai lungo le Facebook ia malungo le tata o YouTube channel ai me se le tata lo sul fai tu la ia le tata o Apple Samo Capital Radio app ia tara pel tato lina pe fia vala mai ia ale ala fa sol mai fa fia nei ia wala fo fa fo mai le tinu ia ma vai pole ase ma lulta yao yo na sama mafa nafi ia le sa mo lisi ya tato vala au taro fal vala au ma lor sai fu talofa o te fa fo ngai la ule tio ai fa no mai ila fa talofa talofa tasi ma lor sai fu Sele. Oi, malo se fu a pari. Malo, se dingo lo si po ka. Yeah. Uiare. Kam sa fo. Oi jo. Ya, ta fa man vi fa se fulu se fo pari, lo sungat pari. Ya ho lo ka fe lo. Ia, ai sa wa. Ia na lo ai tu aso le na lo sa vale at fa yo ko le ninga la o le stanga ta ko le ni lo te lo ni. Ele ngata lo ko le ni la wala. Ile ta ya mule ta. A lo si fo ila le mele we. Al me si ya. Nga mo wala va lo sungal malo sur kino mal. Sa ta tele. Ya, wa fo le senga ye mo. Na luenga lo fe. Tau tuina le atunu. Aftai. Ya, o vilia tu no o lau por kala mata ngo fie. O ofisi siri lo maho fo. Ia. Awa tailo ye te wo se ai. Ya so ye. Ele ni me fa pena i fa pu ngata tu. Ia. Ole ale vanga le pali. Meio po ngata. Yo. Ma fa pa ele. Le ngali ya failo mal me ai. Ia. Ya oso nei. Ya langa sa o tala o le te malo. Wa o fo tamalo no lo. Mani. Ya po wale si su saso. Ya. 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 Ya va oso nei. Ia. Ya o faila va po ile pinga ngalo ole kama marke. Ya o ku wale me ka u fai.
Ia. A whaila o le ua sa ua stasio tina il fai peponga sa ia ile masinga o tona ia. Ia, mana ia. Ia. Ia, mana ia hosi na wala fai ia wai. Ele ia se suia o tata wa suia. Ia wai, sa wala sunga vai il fai peponga. No ia misalo po se meo o le tolu tau sanga ua mpai. Ia. Ia, wa umale fe pong fa pa ia foi lo ngali yo lo ngali a matu ola o le hole. Pa tali e morte mi o mai lo ngali fa le. Ia. Ale meno ye tasi. Le umiana matu o le hole fa le misa. O sol. Ia, si la la wa misa le. Ia la vala ulia ma kanga kanga aku. Ala o lo ngali Eva ma fainga o tele lo po fero le tusi mai a uma fai ponga fa paielo ngari o na olo lo ngari e poat ia wa pisi me va po foi le o poat fa ilonga foi le la so fa bito se tu le pa ala me ona misa le ainga o vole le o fia ai le o tawa misa le ainga tene mal ainga tam Wale fia le si vai ngole ainga ine le umi na o le ngali. Oh, yeah. La o fa longa fa perta la le si. Sa le mana o le ainga le e o le ngali e. E puata. Yeah. Awa le talinga le mamalu le tuni ya fa fea. Yeah. Tasi na o wasi lo fia o ya ngali e. So le pia la o ta fa le o ma yo sa le ya so le ya o le sta o mai le ngali te me o mai e o le fi ai na pia le fa ki si ma i sa vai to mai ya o le fi o ma ho me le manga yo pe ponga ia mo i le sa yo ya al melalan tupu o ma tu ba vai mai tonu le horo fa le ba vole mi sai pa yo ya amato mai pa vole amato mai yo melna le si le aingo le si aingo no wo umi no le ai sale man no le aingle o le ngari ya ai man no le aingle o ono tu langa foi ile imobi inga faktinga mo yo ya wo pa ese ma malule o le sauninga ma pa ese ma malule pa pipo awa va tu fa ala sa no pari wa po le hala sauninga ma na ia pu ma na ia se vai pipo ai a tali nga lo lai me fa pe ia ma tu a tu e fa le tonu a to ai ia le aso ia o fa na fo ina yo va man tu voi tasi o me fa peni ole mamal blavo o sauninga ni ole ye fa tasi el temie a matai mal temie fai wai mo mani a o mai lo a o mal fa pepong a o lo ali a mai walenis na yo wale se mamalu mo yo ya manesi mea ole ye ina tangata mas tua mo o fa na witi mo ya fa pela na foi mo foi e tangata mas tua ma tamaiti ne ta tali le fia tau sami ila nuari la o mari ya malesi be se yo foi la fa pe a fai kula o tole e se lo o mali li o mai fu kwa o mai so le ya e mo le o le la yesi o manatu vai le tau tu atu ila sunga tas ya mane yo e te fa o tu e tau no fai se tu la fono ya a fa pe uma fa pe ponga fiola ngali puat wala va se a fai tu la yo alona a pe ese na me o puina ata wai yo a puina ata le vana pu ata le ngali ali fai pu yo le si vai fo le pali e ma na ia o se tu le ia vanga le pu ata a o le taimi fai fa tau nu wai e ma na ia le uma
fa sa o mai I pe o si wala ule na umatu mana ya le uma nga I sa o mai le hol fail tau maftanga fai fa rolonga ia na fato hau ai rola I o le tene ma le tama fai poi ata mala wala uli mala wo sili ma o me mai na pule ala yo la to pe va pe so ato yo e ata ia na o mai al sauning yo ia malisi me yo na pu ata le pe si fa mai ia ma di le vai temi nei wa taulo le ta hofina me o te fei pu nga ta power me ta o ya stautas ia o le fa pa ia ma le fa ma le no ali fo yo mani ia na fai lo le alo lo le tau maftanga la ngolele wale longa se me o so mai le fa ma mani yo e pui ai le mamalu o la bala lia mai la to umalo o atu lango le ia le fa pepo mani ia pio si au le so atu tas awa te ngalo ai to pe o el tam ta una ke fa o tu ina ia pa se tu la fono wa ba se ia po na ta fa ngal pa ia ngalo ngali ia mani foi no fin ngalo ia ya tu mai no fin ngalo se uma ave fono palmene pali ya man via la bela pa te tere la bela su pali wala mai va se fo ya mana ya ya onai mai fuli le mo ye lo tato va ya pelo tu pe mo meo fa i ponga ya fa nau ya nga fo i mo le nga iluma ya sa le lo no winga ya le ta we pari ina misa da inga lo no winga mana o le si inga ina ia vave ona mai le asfia ele mana o le si inga e alu mo le po ngat yo le si foi le me tau na ai inga ngandua tau ona tasi le tonu e fai to es fully minute na tale ole tu la se fulu ya fa watu fa fia ngo pese ma lo lava le mafuta mai tato no talo fa tu le sunga ya Lucia Leni ti pasa ya fa befo ya le tama le fa ipo le o antele liva ma lo lava nga lue to e fa wa tu tatu pese na uma na i lava tatu pese le wa pa o mai ia tini palau ia fa la ve o le tam fa mel tatu wala tal fa tu wala fa te tele lava on sai mai talo fa kasi talo fa le wa mai ka ya man mi fa tai ia ya sa fa pesa vai pe pongan fa io sa o voi ka fa vai malo fa tai ya le ia ke awa ia mai sa kusi vala uri se me va pena ia mo ka pena lo ma fa mo lo ka sa se ngo walu o la le wingo me lo ke lo ia o la le umi ia o ka pena a lo ele ska wi o ke le alu a lo ska wi le ka pena le ya ke alu lo ke ke vai pon ke alu tu sa te va ai o le wingo lo sa nonga ene le e te vai i le polokalame. Ia, ma me uma ma aia oi o le alu umi. Fua kaimi i le mele la e alu ai. Ia. A fa pe ia ngi se u na luanga tia fai i la fiafi. Fua la iai. La walu. Ia. Ai au ai te fai ki o polokalame. Ia. Ale ua vala winga oi. O la ko falor. Ka o ke so ke no po makingo po mal makwai a lo ke mi se me ke ma ye ka o me sidi do vai mai wo ka o mai ka li la ko falo ya po alu nga po nga ka po fe o ya o ala po nga ta ene le lua i tu la e te lava ono sai o po pe o me fai ka usa pe pama falo longo i le musicala i le fa i ye la ba sa ia e ka tenga le lo pengo pa aku ale len ka tenga lo finga ngalo e ke le fa kio ye e la ngonga ka wol me le la e adu ia e la ngonga ka wa o le me le wo ye sia va nga yo o
O la unga kala. A la ngonga la kaua. Ia. Ia faingo fie me uma. A alu ka nga ka pe se so walu se vai me se wo la. A lo ye lo fingalo. Ia mai ma warke. E a fai kula a se mu ko yo umi se nge vanga. Ia. Yo. Mana ia fo. A alu mo lo sa ungi maka tenga le lo fingalo. Ina bele la alu ye. Ya, po la la umi e ke aka we i li mai sia wipu van wing o yai kan wa kun tips ya me e fai ai yo e te lango ina la le vang vole le umoloa le sauninga lotu o po nga ta le tama ma se vai poipo ma tene vai poipo yo wa la so ka ku fia o la so bo levan ka pule mai si nga va nga ai me se nga ai nga luela ko ma fakia ka tanganga o ka ma fakanga ka koa ka wa pela kala ye va aya iku elua me va penga o nga ka aya ma funga ka ikala o la walu le umi la nga va pasia i o laso ya me la umi ya ko vi sa fare mai ka ba kwai anga la va e kele me me wa o se lo ya ka ngo mga iwo whatever nga vala yo ya ya me ngai me pe tips nga kalkaria o kaimoli ai langa o kere boy vai ponga ba penga o kere vai sa mau ye e kele lo mai wa afa le hol wa afa ka le hol afa le hol la le ngolo tala bo tele tanga tau o ko yo kele kanga o ko fo i ka ba ko ngu fo nga mai le pe yo me kala ko mo ya o le ala so fa ngona pe fa pe o lo waso fa pitoa le ale te fo i mai na matal sa ni ngalo tu o tumu te o fo i mai lu po nga ta mala mana mea wa afare hol wo tele tanga tau to e fo o to yo le asa ngona ia ene le o afare o lo ngona ia ko ile ngi ka ka lo ngere ka penga e o mai lo ka su fi ka tenga le kasi se me kerbi fai kwa ya o uso po le umi pe fai ku la e ngo fo kele la ngonga tanga ngai ko kongo lo faku mo lo wanga le ka u o la so le ke ya man ai mo ko kongo ya o kilem fai ngai fi ar se akili ai le ungo o le ka u o la so le nga e lo mana ya ya nga kama i lo masangi ngo wa ya uia o ke ka tenga mo pe ka ngo wa lu pe ya matua mana ya lo fina lo nele yo ma lo fa tai ya mo ngira do kasi ya mani fo le yaso tai ya fa si na we vai ya o le si tu le sa win le mana fo yo mana ya o ma fina lo mai e fai la fina lo tanga tai ele afia fu le fina lo lesi il fin ngalo lisia le tato i mo me vai po ma lo la vale ma fto mai nei tai au to e vale minuto na tale o le tu la se fulu ya fa wa tu tato peselea ya ma le sunga ya ani se ko fa le moi ya le otong family start to out taro fal out alo sumatas malo le sefua ya oi sefua mania ila sunga pai ya le sunga ei pasalau tai le tapi konga deng maku ya ide debu kendeng umatu takala ngo ngai yo nga me umi ngali de kafaungani musuh aku yai diuso sana talanon pandai itu aku siaka ia ya kamba pas kuai aku dia mani mo mai no da ka ayo ya mo dia de ngalenga amakalon eta mo akai umba e loto tanga kai la pe afetong mo da ka de mani ole au fula da ka do sa pe ku
Ele ngari. Ia, mani. La ua pule raso. Lango raso la ua do se aso tangata. Mani. Le aso lu ngari. Sai leo kingo wa luai. Sa fai tabram. O fola yo kei. Anga fai leo kia. Ngona la inga leo tangata ole. Mo te au fa mai wa. O mi kele sa winga. O le po le feminist. E fa pe umane. Ia. Le ala ngona le ngari leo ya. Kala la ngadu ngari. Ai pe kala di atula fa le la inga ren ku dingo fa i te. E mam la mo sa winga le feminist. Le so sa winga ma ko ai. E pule ai ma to. A fa pe o umi. Amad ma ko. Mani. Ele se me pole. Ole fa poi ponga ole si le sa minga pa ia. Ole mamalu le sa minga le. Ole tua. Ele o kangaka. Mani. Ole fa pa ia nga ole ainga le. Ua fa pa ia la inga le me ka o sakala me ka ole fa poi ponga. Ole fa pa ia nga mar pa ia nga antua la inga le malonga mamalu antua. Yang amaka ya sa minga. Mani. Ole tua mamalu sa minga le. Ele o kangaka pe ia ngaka pe le ia. Anga do ngari fo ya ma malu wa winga o ngole ai la wa kele fa ki o ya e fo la mi o la ngore so fa ko ngi wa leva ngala bas wa leva nga ke fa ku lotto do ngari ya ta ke fia ma wa la so le ala fa le la vela tangata o ngo ngaka ngo fia ai ele yo e mo ri mau mala ko sa po ringa la so le pa wa ngal me ngalo ngaka Ia va ai kai mil fasua. No ia va ai vai moa ma. Ia. Mari. Ia pe ola pa so aku. Le ua, ele ola ua mana tu. Mari. Le fai ua le fina ngalo le. Ola u pa fong, ai pe ola pa so aku ngai la sunga taksi mo le. Ka pa kai vo mo tau. Tai tele la vai la sunga pai. Ia. Tai fa so mai. Ia, mania fo ne aso. Ia. Ia, ese ia finingalo le tātou atinu, ia le whaaria le finingalo sunga tupai, ia, o itūlele i umai tūna, pei whaona mai le finingalo le sunga tupai, ia, manisi o tātou wala au ian tau whai mai, ia, ili tātou proklame, ia, o le tūle na, ia, wai, o le vahenga fo lele na tuatua ili tātou mta upulea, ia, wai, ele asa se whai poiponga ma, ia, pe leona sa nole sunga tupai, ia, ele ngona ai, I telefo fai poi ponga ma saini ona so ia ile sunga pa ia le langona le ia ai ole anganga na ia tu atu mata ia wa ia e folele e mai tau fa pena ia ona o taimi folele ole o tama mo tini fai poi la hata ia o mai ai ia ai ole wa o ise kare sie o vai ai o la tu fainga na le fai ai e uma mai loa I le sauninga lotu, o mai loa I le hole whatea ia lato. Ia o sei tūle lei fo ila e vai le kale sia ia. Ia awaya tangata o loo mai fo e fo lele I sauninga ma le whamna tuina fo ia ma le tapo inga ia o sauninga le ungari fo. Ia o sei tūle lei. Ia e pe ona sauninga tupa ia ele whaia I fua ia whingalo le tātou atinu. E tofu al tangata ia malona whingalo. Ia o lewa toro minuti o na tā lea o le tū la se fulu, ia tā se fulu. Ia o na whaafonga le tātou proklame o tala la ulunga le vaiaso e pe o na whaafonga ia I le vaiaso na te nei. Ia o le pese nei, ia o le pese ma le sunga ia Mr. T. Ia o lau te talo, whatatau tōnua I le whaamai leo lo a fia le tātou atinu. Mai al pese lea, Ia ona whaafonga lo lea le tātou proklame o tala la ulunga le vaiaso. Alofa mai ia Samoa, no watangu pele. Ia e sau wina I le mana o lo tatu. Ono o Yesu. Tinga le matu I mao ona Bine yola ngatalofa Ile tangi owe
teo folofo mfatalofa atu le whawhonganga le tino le nei tai au fo o le amatanga mfo nei o Pulkalame pe o na taltano atua ia o nei Sabalina Kasiano i tala la ulunga o Vaiaso. Ia ne whatalofa atua i le au whangalunga pa ia le atua. Tupu mai o le atino ia mal pa ia la silasi o le au whawhonga alisi ufonga lau mua. Ia o tofu mai mua mai lunga o penga o sota inga ia o te whailangi. Ia malola wa suifua maua malangi ma te tonu na maua o me tātou se malo lo fifia man saunga le mu ia le o tātou to e au lia maili nei fo i masina fo o le tausanga whaiunga o nei masina o le tausanga fo nua wheloas fun ma le lua. Ia matatanoa tu fo i pe au fo salonga le tātou Pulkalame nei e vaenga le tātou ngā ruenga e mwhai o na tala noa tu aima whailoa tu fofuanga ngā ilumo le tio nei. Ia ma tala la walunga le Vaiaso. Tala fo Sabalina? Ma lor sei fo lau whiunga whansanga toi whaatala whaatu fo ile malo lau whaafonga nei tai au. Ia malo lau sei fua ia tatonu fo isa manuia uma ia ni amtango nei tau sanga luafi lua lua. Malo lau lau nsa. Malo fo iwa o emala wano le te lua nafa ma tala fo ia status ia so Vaiaso ia ai mise fo ia tasi sama Samoa ia fa malo fo le long pui ni o le malo le tunu pe o isi vai ngi ta o te le tato ngarunga fa sala tala fo ia status ia ma o tele o isi o tala ni yo le matam fo ia fa au ini atu ni so vai nga ma fa la tele atu ia fa mtalanga ia mo le silafia o le tato o fa fonga mise la vana i tamam tina ma tua ia mo ila to e fale mo lele man lele ngana fa Britania ia ole ngana o tato Pulkalame ia Sabalina ton mo tu nai vaenga fo le ole anga i tato ole o tato e la ole red traffic lights ia po le moni mo le tu sai fo fanga fa tia le malo e pui ai tato mai tūlanga wha mai ulo ma wai tato i New Zealand i malalaulangi ia mise lawa i nei New Zealand o le la e wawa ai fo i mātou saonga le mua le ngato i mātou nei i lo ofisi whasalau a o tō fo i o le malanga mai ma fo i ngai mai tato ofisi whasalau ma whai toi Pulkalame o le Vaiaso nei ia sa iei le fuanga le amatanga o le Vaiaso i nei fisu ia inga ina wa amata lo le red lights ina ia siaki lau whainga ruenga iei nisi malanga isi atu mai nei ia iei fo istasi na o maltato ofisa na whaapea na whaatasi masi istasi ua whaamania le virus ia nana whai umu siaki ia whaatai le tua mo mai whai ungo siaki nei ia le se a fo se wha le tono sesi ia peo le nae le tau mwhai fo la le tato ina pui malu lau whainga ruenga ia wa ama mai mo ni mato ia o le fai fofuanga a whaape tō luoto tōlu nisi o mai. No ino tangata nai tau mwhai o mai ina nofo ina isolate mai le tiong whaasala lau atu tato ofisa whaasala lau. A tōna se fia soani fo ina mo a inga wa e le lavani poto e isolate i tangata i whale pe a whaape o le tūlanga lea. Ia almato tonu nana whai mai le lua awhi lua sifuru na o mō tato le COVID o le Delta. Ia ma COVID nana whai lo le tonu. Ale ala wal tūlanga e a whaape tō luoto o tōlu tangata o maua ia a whaape le o maitele e mwhai ana ngā lue ia o la tōna e tauna iei tōna po whaasala lau ma whaasala lau o tūtato o Pulkalame ia o tūlanga la nai iei a pe o le whaaringa nā male mo tātou uma le au whai Pulkalame si u whongo lau mua na o le au whai ngā ruenga al si u whongo lau mua e whaatanga o no mai tōno le official teimi nei ale au whai Pulkalame uma ia whaamalulu atu o le au whai lotu, o la whai mai tatou sauni ngā lotu i lunga le Zoom, po o lunga le telefoni, o mana so tai le tai o mawhtanga whai au, Reverend Malaki Moe Awa, ia matala noa le tūlanga le, ia o iaila le maldianga na, o iai niusi le lalo o le red traffic lights, tatou sauni ngā lotu e whai mai lunga o tatou so tai inga wha teknonosi o lo iai nei, le au whai Pulkalame fo i o le tūlanga nala iai, on sai mai fai mai tato Pulkalame lungo le telefoni ia pe tal no mai foi na watu le link le e fa nga mai ele lungo le Zoom ia pol tato 3CX ona fa o le tato Pulkalame au tato ia la lo le red traffic lights
ia me se va ai foi po al swinga ia o le tam fai la vai na ia pui pui o le o mo tu nei le tala e fai asina te le o le anga i o tato inga fa mai se i stemi mata no msauling ia tau volanta to no fusauni ia o le o amatan to fa sala wa to mo campaign o faingo tuinga o sfulu lua lima tau sanga i sfulu lua ia ma poster wila to le o ma fai tu tai lua o le mo watu to te le o hol te mi tau na fai le poster shot ai le o fai ia to e fa malo si a watu tato au fa fonga a mesi o tato ainga tau tuana e pe mafan fana lava le se fio le ainga pe fa pe o fai o tu ina to e le anga pe fa pe o fai le tu yo le si e le fai o tu yo isi ai e fo se so le ainga le fai se tu ia te tau na lot fa tasi mo le ainga fai fa tasi le me ina i fai ngo fie fo le sango le mo tato ia ole tulanga na le ia le o amatan fa sa la la watu tu inga ye fai e te mi mo to fa fonga fo e fo is tu inga le o ta fa mo fai e le PIC e Newtown o la solima e o February le fo anga ia e fo le tu le fai ne le stona e mai sia ta penanga fa mamla matili atu te mi mo e vo sa fatana no le soma fata hele matatia i lungo le tato li tio matufu e talta noa toi fufuanga a le DHP mo whaingo tuinga. O le tūlanga i tato au nanga mai Samoa pe ona mai moa i fo inisi o le malu le atunu ia mau fo i lungo le tato tasi o onu te ismal tasi. O le fufuanga nei male amatanga ta lo le tasi nei wa uma le tasi o onu te ismal tasi e ona se atu lo le ia tasi se Samoa. Ai pitai. E inisi o la to lo whanongolongo le tasi ono te simal tasi ia na talanoa mai mana e voi pe a maua la to se vaengo le whaasalonga lea e leo amata e tutu mai luma umolo tato talafou le hulio le aso mafua pe o aso e masani ona whai e ia male aso tofi ia ona se atulo ia tasi se te tato whanongolongo fo i whaasalonga mai Samoa o le fofanga molenga i luma o le tūlanga na o le aiai o telefo i o fe au ma whamatalanga e watu a mese lava whaasisilanga e mwhaifo ina mai tase sa mai Samoa i le taimile a malolonga luenga i ana ave i ei whaasalonga i tautonua ma le whaonganga o le tele i le fo i le tau sau e msau ona mwhai ona loi taawale e wail teltunonga i tusa umata tō po Samoa po Amerika po fea e ia tu unga mai e inga wa umon whaatatia mai le malo e ngata ili masau o lau saape a e wherua ilunga la wale tere e to inga whi auna whi tau i polkalame mai Samoa e fo isi vaenga o le soifua malo loini o lo o mau mai nei tato whaatasi i tala whia ngai fo ile mai lunga wha malo si au i tangata ina o e whaitui ia o tūlanga na e whai ona whaasoa i lunga o polkalame po le whaasalau ni i Wellington po Samoa ia po Whelava ia o tūlanga na iai ia pe o le vaenga na ta tonu na o whamuli ina to tele o tau e ringa tele whanonga whafonga fo ia tazis ia ai mai mo fo inisio anga tia ngā ta vale nai whai solo sa i polung sa vai ia o toi whamunatu mai tato na le fio Samoa me mo o toi ngata lea ia pe tai ule mwhai on tato fio ai o na o tūlanga o le whamai ia pe ole au tonu ana nei le fa moi moi si fongo lo mo a mai Samoa ia tato ole mfain tato Samoa ai a mai Samoa i tato mo wala i o inga o lo pe ona ia le fo fongo lo fa solo pe tato a tūlanga na mai Samoa ia pe o vainga nei mo to le Savalina ai ta se atfo inisum ta opu te lo ia na ngatal tata no lungo le tio pole so ma so tolu el masino te se mo le uta mo a tol masina tele ai si mo tal tupu taimi le a ta ole ia ai te lo ai tele nin tale tan no le mai mo mal malo le tu no e fa lo to ngam tasi ia mana ia lo pe am tasi ni tai au ia ai moni le lo fiong af masanga ia pe ole tala le la walunga o mato lua felua sfulu sau lua felua tasi le o tato o mai lua felua lua ia o covid sfulu i vala vale e tau la ia le va ai tele o va talanga ma report
Ia ese asuinga mfolinga wa ai o le virusi a o COVID-19 lava le ta solo i tātou ni vai tā. Moni, o isi vaenga o pokale mo ma ua pol fai unga fol tausanga, ma te toi wa ai tua me uman te tupu. Ia wel fufuanga, pe o isi teimi lea ngal toi alu tua ia na COVID me lea dwe tātou fufuanga o malma lo me te tupu i tono lea tunu ne malalaulangi. Ia pe al te lea o mta upo o le vaenga le COVID. Mo ia inisi o vaenga na ia a o mta upo pe o le mele o le tutaula i malalaulangi. E lama mai si vaenga pe ona vai tu lo people tai o nele na tan no mai se vadina le tu lango le tau so fuanga a. Ia. Ia te le ale e vaenga le va ia te foi. O le tam fa le malo e fu mai pe fa fia ona sanga le muta to mai fa mai. O le ata to mon mawina vol tu langa na ia nisi o no o la lang. Tu ai to tele tana ta mali diu. Ia ole fa moi al malo ina ia tau fia ma ave isele ma ile mai nei New Zealand one mo wita to ia pita e tamu fainga al malo na ia e mo i was na sao to tilita to na fa sao mai ai na New Zealand fo ina fa amu ia malite lo sinu o la langi ono le telo le taimi le ese virusi ina wa amatana tau fia ia malanga mai to New Zealand. E pita isa wa ia tele a fo inisi ala langa ma misia au fai pisinisi. Mai wa tauna te tala borders. A mai ia ola pisinisi ma ia fa lave o tau so e tu alfa malama e fa sao mai tonu ia oso mai malva e mo so mai leva rusi ai muli oso mai tanga te tonu. Le ala uta to va ai ne mele tu e le ngata i le wa amata ona sao fia mai si vaenga io ole COVID. Sao mo le Delta. Ia wele se swinga le o mai le Omicron. Ia le sa ta mo fai le malo ta fia wa fa pe va vetele pisi o le vaenga le. Ia ai mo to ai le ai o le wa amata ona va le malo o talia. Fenga ta ona to ta fia o ye si vaenga New Zealand le o ma wa. Le vo ta to mo ma wina Samoa. Sa pui manu Samoa. Ia na tatala lo le malanga le na vatu. Leva foi tanga sitanga te fie mal to fo yo la to no fa pena New Zealand to te tanga te New Zealand lele I ro no foi fa ia e te tala lo le avano ana e te lea le tūlanga e oili le atinu e la o vesi nei Samoa la foi mo tūlai mo me ki pati o isi mo tūlai ti o Solomona ia asa sife mai la to na ofitiale na mo ai mo le fa mai le pe o tato ne na o mele virus ia o le la o tato va le tūlanga le o tapuni ne o la to le mele le mo tato o le fai on fe wa ima ia alfa le vela o le la pe ona isi vaenga le na tano nei se mo tsaulina ile taul so fuanga ia o me umana tu o mene wa e fai o le fainga taole o tato puipuinga o tato soifua maloloina. Ia ai oso mai sila mo me for ripple effects po isi vaenga e whenga e o i tato. Awa afa pe puipui wole tala ia podas wole mfaina whiwa I mai va ala o mai oloa pe o masani ai. Loinga la I titi o loa i tau va i tanga te whatau o le mea tupu o le tau e alu ilunga. Leo tato mauti tau o whaunga o fale. Fateta inga la o fale ia na fofo mai lua fe lo se fo le o mai nei ia o sia fale o tu se la wa fe le tope fa popo ta o fale a awa afa pe o le percent o inflation po le tau so fuanga le wa o si ilunga le lima e te si maliva na wo ye lima te smale lo na winga o le tau na so fuanga ava pe ta la le na fa tau lo al termine le wa lunga te si le lima te si maliva e fa popo le lima te si maliva percent le ta la na o le tau na le fa tau fa per fa inga o falawa se infa ngo fiena ele meteoria vo tatu tai o ile Wellington ma sanya le fa tau le falawa le ta o le chia pata e fa tau mo le New World o le termina sa lima ta la va tatu le o se mai te le umia si ta la ono ta la va ana o la to le lova sta o fitu ta la va
o te ia le umo vai kulisiti yo le tauna lo no winga la lo tupele na mo le na mo el fala ole mo le anga o fa popo o mo te mi o no ta la le te su e fa to le tau fala ia o le fa mtalang pupu na fa ngofi o le inflation wa lu lunga tau so fuanga wa lu lunga tau lo ia ona o afianga la ia o le utua ia ona o fuanga le malo e loka tato pisinisi o le mfaina fe o ai mai o si lunga tau o loa ia atato vo ai fo ilisi vaenga Saulina le opo lana tau so ni mal vaenga le pe sauna ngales famani ela sauna ngamsanga ile si tio le tau male fainga tal taimine wa makan amata poloka yang alwenga tele pe fale na fina mato e su emomio lau papa ona mele chip e faile ale ngalwenga fo ile fai moto ia wa tele o mea wa mana fa atau i fale fa atau te pe Bunnings mai te company te tele wa mana o kai tangata ona ia na te wa pi was sold awale ai mase tele o loa ia na mato isu ele mo wala lesi wala kila na mo wala si tuainga ole tongta ia ole si tuainga ele mo ia pela lai fa mai nei o la wanga mai on mena le tupu ila tonga benga poloka ona wala se la papa la le pele fa ele fai tai pe le wolo tato fa le ama tu langa fa le tonu la na le uti o loa poloka inga benga pena sauno ia walu fo ilunga mal tau no tau le si o lo na yo tu langa na ele ngata ile ia matau dia le wa matala na uti ele malo le wa matana faita langa ia o le leanga fu fuanga le malo le walu lunga tau so fuanga a ia e fai o le tau fai e sefeta to mai le fa ma poloka la i wole me faina fe wa tangata wole ai si pisinisi le sa ai mangawa ia ana ba fa pela e tu fa wa pe tala pe po le ale me o itato yo lo inga o fiu tato e tanu to telo tangata mali dio pe onu ulai fa fo pe tato va le mena tu pu Italia mai sino u ia na le yang tele ai ia ma Amerika Australia lai fu e fa mai le termina i fa tau fi a fe lai mo tangata status yo tato io le mo mai pe to su fa to na numero na ila lo mal sela u termina ia e pe o le va e to la anga ia ngai mo tato pe fo tal fenga ia valo anga ni si le fa pe mai no tato numero stili io o to le mai si no me pe le fa solo tato ia io va io terminal tau malulu a telefono no foto no fa le mta pun fa malam ia mana vai fa ta sele e le la vero wa ia to na ia mo mo tato le ile to inga virus ile pe ona atata mal terminate ai pe o la wa ile tu langa inflation le si va nga nei la pe pana samlina o le tu langa na ai alu fa lo le termine ai ta o bitches o me ye fa ta o ka pisi o letters ma mena o le maurunga yo le taula ye nei o mo ano manu fasi so sto inga o lo le termine o le o ia o le si mena fi te tato pacifica ia roto neva le kilo le ia o le val tots food fast food e fe ale ai ia sa ole o le lo si le fa tau le apa tuna bola ia o foi apa tuna mo wa hula fo o lunga tau e o le situ langa msanga pe o le mai wa mo lunga tau o lo ai le o ngata sa fo i male ele o telele si tanga o tongi wale sa pe lo te smal fa pasene la si tikto ja fo le lima te smal ele leva tu nei sfu volta la lima sfu pe fit sfu esa ele tong pito maula lo no mai lo le fainga malo le mana la to tau sanga o musi si lunga le la o mai ne lo sfu ta la le minimum de tong pito maula lo fo le fa tu langa mai tu la fo no malo afa pe ole supermarket pe le pot fa to supermarket atanga vai tanga tala to no pe ole to sfu tanga te fainga wenga pe lima sfu si o melunga tongi tanga tele sai la lo sfu lo inga e fika vo la to o lo e fa ta mo le tau fa ta ina e mo tu pe tongi e le fa tu langa tu le malo fa tu la fono ina le malo e le fa ngofi e na lu lo le su tu pe fa lo tongi tanga te fainga wenga e o e fisidia ta to le fa ta e si lunga tau o lo
ia o le tūlanga nei ia no tatou no fo le tua i le malo ia e anga fufuanga le malo walu e lunga tau o soifuanga ia le maua o le tau le malo po anisi au wala e vava ai ai awa o le tu mawhai o na moa mai le wage subsidy le pesa na iai i te leo taimi ana e o te tono lai vava ai nisi o ia o officials po tangata vo inga lurui office e le malo po la ai si tu inga me tu tia me fai ona foto ina ile minister tu pe ia me fai nga malo o si a wala im fai to vava e fofo e mo terminate ina i tau fa pa le ni ile tau o lo le walu lunga ia ade o walu lunga telefo tongi ona istangata ia o isi a inga to tasi tangata fai nga lunga a fa pe o le tūlanga na ia fai asi na fai ngata o lo walu fo lunga le rent tongi o fale ia ede o fai ngofia le termine a tatala nora il tūlanga le fofanga pe ona ia ile melo no fo isolation ia a fo isolated fa no fo isi o tangata a pe a molo sisi o tō fale ile mai i o tau ona no fo isi a fa pe la inga le fe o mai le fale tas tasi le fale ese tu lo fa fonga le tinu e fa fe na isolate ngata na ele tasi le fale ese le la mole tasi le falta ele tasi le e mo to ifanga ta ele ngata ita to inga pacific ai fa pe na vo ai ngo mo ni o fale umala i to telo fale ni na le tasi le bathroom tasi le falta ele tasi le fale ese lo no wing o le to ifanga ta ina fa yo fu fanga ya atonu o ma fa polar a wala fa to pacific ya atonu le si a wala le va va tele a mela ya tato pe ye e kalesia wa ye tato ho le me fa pena atonu em fa ona tu ava no fa le ho le o isolate tanga te fa ye le position na te o vo ala mo facilities vo yo fa ngama wa le o mai mo ya la tu fa tasi pc le fa pena lo le to vola inga blantanga tamai ia na wa pisi atu ale mai si mai fa tasi o mai le au lutu ia esa wai mai sa pe a to tele tanga te tono la inga tas ia wan mena mo tato a inga pasifika wai to tele tanga ten fats ia a tono fisili la le awala tau fai pui au nei tato o tulanga le ia o le ai pe na pisi atu fai lutu o mal tui mo fai le tui lo na lua fai le pusa shot le tui lo na tolu le foi o fa solo ngai la lo tu pulanga le lima tau sanga sfu ma le lua fai o la to tui fa malu si au ita to a mo ta to fa mai tu sai foi ma fa mtalanga ai o lo va ai tu langa ye tele a fa ina tele manga nai ni se foi ni se o la to mai tu ma ye pe e fa sina ti ngai na ya pe to tele ai la wi tu pui so ni fa ma foi le tu langa la ye e pe o le vaenga na le o i tātou. O le whainga palo te talo, e pe sa malo le leipa, ono COVID. A leo e tu le ata le pe tu la i mai. Leo amata na tawa wa aisa linga, le ane whaina telefoni e le tau, i le mai vo lango le tunua. Pe leo amata na whaso solo na palasi i lalo lango. O tau wila tangata, o tau fiu tangata. O fiu le mele o le loka. A loka pe mele na ye okilani e fia e vai aso sfutolu e vai aso o le matua i umia ona vai aso na loka so stangata la te fesidi ai atonu e leise se fia malo e tua i umal malo ona o loka la to ia na o amata tato voi fata i tia lango ale whainga malo ia ono tu langa na o tau whaila to e whaile tonu mola la to te tununga o tonu ia talawhea ngai mo New Zealand tato e tausi umai tato ia o tangata le pito siniti ngā ina ma la tau ia o lusi a la tau pisinisi te le whaale tonu e nei ia le ima se so la tau fifia malo ia o tō ngā tūlanga na le oi sa pula le fitu o Jacinda a Joanne le taimina a le amatanga mai ia ele fo se la tau me mwhai pia fai ue whanau lango fo ia la tau fai ngā tonu nei i whau tuangolo o tu ina tu i la tau e fai o le au fai tau whae mta upuni o wha mai pisi a male so i fua malolo ina ia le fo vatu i mei o RATSA po Rapid Antigen Test ia pio tasina vaenga le ua tele ina na tu malo sel vaenga wha upwhaile le i tuangai ia mua tua fesilingia ia ma tua ia i alwhai ngā malo walefa tele o na
una ia ma fautua ina nisi a me se fole tua ngai ina ia talia ma lo fangango meia ia te le lopo la me na leina tuai ona foi se fai unga fa mai ala to ele o se fele ato toa ele o ele a foi ele sa o ato toa ia foi ia results po I unga o so enga fai meia ia na to so mala le la wo mal te mine le wala to talia ia o ka ia meia isi company autul malo fa momol malo mai fa ta se mato ena fa so to le mato po fele vai ngoni usila le mo mi tele na vatula ia na la wo so to ai sasa ye le tua mai le malo le van foto ina to fai e mai me nei to tele talia le la wo no company mo o ka meni ai no foto wa fa ta si mai ai mai au mo o kalmalo ai muli o ka ia atonu tal fe ngai lisi tu ava pe sau a pe o kala sete le mo miel tele ia fa pe ro malo ave o momena le kala sete ai langa le mai sa fa mal company la ngo fo business la o kila ele mana miel tele ia la e fi mo atonu tata fe ngai va pena a fa le vela langa le io o kan email te minute wa fa a lefto a e pe o le fa mai o le Jelin tau whao al market te lalangi ia tua inga suenga me whai suenga ia malesi mea o le pe eva atu e el val tolus fuluanga ele valus ful pasene le sa o le suenga whai mea ia nei lo suenga ia le senta to ia i no winga lai sile toa le suenga le whanga to inga metotia le whanga o le metotia le ti inga ele isu tanga tuloa ia pe o lai lo la to te le au taimi a faila swap e mo e ale me moni tauna ia al tamalia ia i sai me misi a to si me tauna ia me na fa pena i de o a to il va inganisi ia lai ele mau misi le lai se me se foi se test i lo le se test ia a to nu to inga va ingana i to ngam ta puni ina ia ta to e so o mo ta to la afa pe le te fai nga venga pe te sfa tonga ai mo mi o fa sa tis tam fai e te usta i fo fanga fa pe wai isa fo le mo fo fanga mo ina i sangole mu lo ainga sangole mu wa tanga ta o mo to te fe to te no fa ta se pe to te nga lu ia o le nga na o ta to fo fanga nei mo ta to uma Iwai ile ngani ma yo ia ma yo toi mis. Na. Yo tato vai le festival in Fai Hamilton. Te le lopen fa fena sa le festival alenta au fi mul mano si festival. Ele la ma yo to te lo tu pulanga le no. Le o ta fiesta mai kia onga lunga grammar school ele o. Ia e si te mai tia no fa tasi. O le tasi le tolu e te mai tia mo le Leo wele tununga lisi de lopo le super spreader le tuzo ile la pisia ne le fa mai Omicron in New Zealand ona le fa yo concetti le ale po matana south ye mai le virus in New Zealand no no la ta to no vota te una ma fo le po fena te anga ia a fa pe se malanga te una ya luai ia ma fo pe se me te una ya luai fa ia po se se fa se me tum mo tangata wai o le lopo lo tunga te fo me mai e mo to ainga sa le ia na le fa nga benga umala ia ale ni livi ia wa ti le alfa le tonu ia pe o me na tonu na fa ita to te mini a ta to i te mo le o fa mai fo a tonu me fo na tam fa me le malo ta punia o to te le tangata fe wai awa atato no fol fale ia ola titi leva no mo o fa mai ia fa pe o fi film melo tammi mi lo so non vero ia tel no tu lea tel no ani lea ia te ri lope mo mo le vai rusina sa lea ia na fo mai le fale awa e o tato nga luenga te ri lopo fena ia i te o sa ui ia ale tam foi tato e va vai ilo o ya sangole mu ai vai mo lo sangole mu ia te tonu la sangole mu mai fo ye to te nga lu fa ta simul to ai ne ta wai le pro se me lo fa nga la vale QR code le ma ia scan ia ma ta tu fo iwa te le lo to fa se le vo mo mai la lo i la moto i sa te ia tanga te iwa mo tu fa ye mo meo
vaenga ia tau whaase. Ia watu fiu scan la tau pas ia. Moni. Maua ina. O le taimi nei so se whaalavelawea whanātura tupu laulangi. Ia le au tau whaavalea ma le au tau whaase vave no mai whapea. Mea le au ngā mole ia na au lole ona tangata avela tō tupe. Ia. Pia avela ko accounts. Ia mamai maua ala tō tupe. E lai lapta ia fol tō tele o tātou. Ia la tō mo mea o cyber criminals. La uaenga ia tau whaase i lunga o pinga o whailangi. E tele le whaapea ia e mwhainga oka ku nei e tua inga mass faule o tau anau e futātou e whaatau. Ia o mea a ofi fonga. Ia fōfō le lei, awa te se tia ngō fia pa whamai e cheap. So se mea cheap e tauna siaki lei, po oi tangata le whātaua, po whea fōle whaala tonga lea. E te tango vili, a ewa ia tō le se toa tusi le lei, fō le po se no mera te vidi e. E na masalo mia le e le talwhea ngai, al na whasiri nisi. Pe te vidi fō se le tio vai e. Tō whaalongo le, e wai o no leo la tō whare susu e ngai, ni mo e leo tātou. O le mea nalo tupu nei. Tele tau whaase se le walu solo laulangi. O se tia ia maisi ma tali tonu a maisi o whaintaan toa i miro mai. Ia ai ngawe me tu penis. Malo, ia. Ia, se vai mai tato foi se tamu tato pesele ina pa o tu vanga muli muli. Se i moe ane noa, la ia ma se tine samoa. E ngawia i mai o i tūtina uma e wamai. Si la noa o le au mai moa, te sili tama po ai nei moa. Le pese i se vai nei le atoa. Se o fulaura au ai ila, se una te uina, te tau po tapa ona vai malima. Se ai uli o se ula ma se sei, tafiti solo pe il tau felei. Ia pia ngai a whaasa moa wala wiloa. Pati ma pole au mai moa, me mo ole pese tu sapele ino. Le au matonu lea, o fia ma whaasa moa. E pule lava o e ini au tala, e pāto sina ai o tangata. Ai a manatua, o lo iai e matutua. Iloa se toe a ina, tanava ai ua sautua lima. Ai sa inu i se whama fua se ainga. E whana ua tau wheturi ale, tau mawhai e tau ave i le whare. E tupe a ia, o anga lava o le fia fia. Le tai hila o le tau aluma, ua tau au ina sisiwa uma. Ai malo, e vala au mai lunga. Tala o se lo matua, whaapa o masasa mai solo tua. Wale o lele au atawhia pale a lilifua. Toi whatalo whatul whafonga ngale tunu, mai ngano noni tata nofo inisio tato talalulunga vai aso. Malo msang le sa tatal noni le vaenga leo le inflation. Ia e alu nunga tau o soi fuanga ia alwatoi fo ia o fie mawhale le na tau. A le fo lewa vai atu porua tau nei ia o le pe o porua leo whaingoina nei o le marketia o whale nofo mautongi pito silion tong tal taimi nei tono le tunu. Ia lo vai atu e. Fiere tauna e tau mai. Fit se lau i le vai aso. Le tutongi le whale le vai aso. Le whale le vai aso.
Ya, afa pe lo tu tongi le si ilunga ale sa famile len lo. Yo le tongi le la ita to. Lo no winga lo me fal tanga ale nga fatia so le me o ye. Al to nga tu langa na ye nei o le tango ta o fali. Afa pe o le tele o le disposable income po le tupela ingale mo le la anu le vai nga tele tongi le rent. Ele fa pe na tasi va so tongi le tupena. Di masulu va so tau sanga le lo ta fiu la ta la le a. Lo no winga ele o lava le tupe fa isi fo fanga tongi pilio a nga tamaiti o tongi o mea onga o lava onga a ia o tau me ai lenta tel no tau me ai fo waru lungo inflation alia ia o to inga me umoia ia fo ia fie role so fanga o tangata amatelon to en malo te so e te po isi po e to ia fa le tonu le o ia le malo ala e a fie ia o tulanga na o ye me vo le sa tala no e por kala me te manto se e por kala me sa fa le litio o le Pacific Pulse ele sa tala noa. Ia te mina o tau fio lolo tau fale. Sa wha amanu si au foi a inga tau whai e wha tau le fale. Whai awala e sefe tupe ma. E wai ula tola le e na mwhaina wha tau fale. Ia a tonu te leo la tau tau umana tongi a mokesi. Ma le si vaenga na le foi la alo vei nei. La alo foi lunga i tau mokesi. E alo lunga le rent. Ai la vei fu tangata e mokesi. O le tau tongi nga mokesi. Ai o le tūlanga na ia I mo anei ainga ia lea ua whaingatā te le tūlanga o sa o ai wa eile whai pūle le tautu mālo o wa eile official le wins ia mo meo hardship funding na po me tau emergency funding e fo mo meo accommodation supplements a ieu te le lopo to iei nei matala noa iei o le whaisa o mātou lea mutua I wha le mwhai a ngā whatia le awai ele talia fo le malo le ole ainga le no fo le awala le se men no fo wa ta ole la to sa ole isu e fo la to ma le si mele o va ya o le tele mo me accommodation fo le sala la usul o mana poko mo le fo le tele o fa le na o poko le malo la ono no fo ina tanga ta ye le ni fa ai se tau fa le o tanga te no fo o lo no inga o si tanga ta na no fo ina o le nga fa tele to mo rent ia e moni am sanga o le whatai ta inga ma tau le ma tau fui vai a ai e tele o whatal malo lai tia motels o te e whatai ta ina lulunga fui le vava ai bookings nei tangata fui na fio mai ai wale ma se mea wano ia matalan samal vali ma vai ai te uailu e fo o lai tele o fale ia o lai wa pukel malo fui le mo tangata ia a inga i le ai vai lai ei ia mali vo ile se ve va to pa mal misa I o tanga tai to no faltan malo le ya le fai mal tulinga le siungali ya al mele ele tanga ta tele lo po inta to tanga ta no foi nei e si fale le pe fa ile lima fale ye la tati amato faltan malo o se ti fanga na po ina fa pe o la ia moni le tūlanga lea ia o tūlanga na ia o le tau so fuanga lea mo tātou te mini o te le ama ai foi tau o fale le ia o le average po le tau o ngā te tono fale ni Wellington i le masino te sema nena ia o lungo le miliona mo le tupulanga tala vou lefta a mata whaia la tau a inga maanga I tau whaia nga I whatau se fale o le matua I tau ngota a mo se fale lono se lau walaki a e fie mo se fale fa pena loinga te so atu tu nei vai mene e alu I sino fanga ia tau mo wale tau fa pena ia na on sai le tau malanga mai tonu fainga venga pa a fa pena o stanga ta fo le mfai ona enga lua mai le fale te lo time ia o la vanoa na e ono sai te alu se me tu tonu le oni Wellington e mo se fale fa pena o isi time e fai ia o tau mo le uma tau tongi vai ngolo fale e fai fa tau atu ia so mai tun a pe o vinga na o isi o amata mai fa en so mai ale tun e no lo le time la litaya fa tau atu la ia aseta le mo mai tu ia so tu fa mo fi fa penale le fa tau sa le mo to fi mali ia wai e o fa mo fi le tu langa we nei ia e tau so fuanga ia le fitsela o lea lopole le vaiaso lopole totongi na o le stanga te mo le vaiaso a ia sa walu uma ina e sa oi o le lava le faasoa yo
ole pe no fa ato tasi tanga twenga luanga la no to tele alfa le tonu ole no foi ai o tala no le officer ole ato lo to yo le metas afa pe to tele o to le la sa o tele to ngi sa wa no le rent ole tele yo le ole afianga msanga pe ole wa ta we to man tuai e se o nanga ia sa fa tano ta to so fo malo loina au nanga Pasifika. E ta te whaanonga i lai e isi au wala mo nei tina fo i e mai tanga, nei tina o pepe la iti e lai fo i whianga i whaafita au li nei e o lawa i whale. Whainif so sani au nanga nei ave la tau i oe whatal noa mau mai lef so sani to inga vaenga whaapea i ama. E whaamama ave ngai fo ia i la tau pe awale lawal whaasol to langa lea i ama. A tono e whaingofio mau se whale tau ngofie o anga i ai. Moni. O le tata Paul Kalame le fai le tio o lo tau fai e longo puia li e le malu le tino i abanoa ma au nanga isi e mo wale so swani mo tatou o le ngaluenga o i fai o lo savali tu lo lava ma e lo sa ili me e mo wale so swani e le anga le tatano atu ai no funo ya ma ti ngai na ya e le ai o tatou i fai ma tu e fai fo la ngaluenga ma to ngaluenga o le fai lo atu i me se ne au longa luenga ia te tula ima e sa vali so e po ai tanga te tanoi na mo so so al mena le e o lo le tinga ngai nais e le o fai le nga luenga e tauna la to fai ai no fo ya ma tinga ina ya ma ai le o lo langa ne ta to nga lu fa ta si ma so so ni le si ia ai lim fai fo na tula i fai le se me so so ni ai na vini le se te lo se so so ni mai e ta po lo te te tonu i to te la tanga te me fai ona so sonia o e pa e vini fo le telefoni mai fa pe ia se te la me fiam tala no i ali funtal no ia awale ma la telef so son fina ona mau te fa imal vanga le sa tano hum sanga le i tale a fole pukalami sa tano fo i e to inga os fa inga o tanga ta sul to la fo no fo i fa ngai fa te kono lo sim to ta inga fa pena ona peole sa o le whaonga a matan whaonga ia me titele nei peole wha mai COVID-19 fluiva ia le fo i o le whaalawlawe len tupu mai tonga ia peole a tili wha tele inai fo ina ia no fo uta i tangatai whinga tau wha se ia o loo o le lunga la mo le Facebook o le social media e tele io o le tau wha se mai whaingo fie fo ona la fo ia fe au tau fa se ia ma se tia yais ya pe mai ia o le o mato fai fa le container le ave o lo ia ia pe la foto lo tupe pola se me va tua ai me sia la meto tupe fa ngo fiena la tu lo tupe sa idea e sia le mele ave tupe o lo mele ia me na mo ele fa tuanga fo le malo ne ma o lo ia ile fa tunga tupe o lo fai e malo tonga o ina lo mo mi e so so ni ave ma fai inga luenga yo infrastructure mo to fa le me na fa le to e o ti so nga ave o tu page po ya se Facebook a mi se lo le Facebook e le official me na te lo te ai te lo video official ai ko sina a tonga i o kilani po nei facility ai a mo le te ba tu Facebook le ele fa si silanga le wa o te tono i lo la to pe moni pe le ai yo ta to fo o tato se tia ngofi pe o le simena tam fai au tato e fai ma long pui di ne malu la tunu fesili e ia fa la putongo o le characters o le Red Cross pe o vaenga na o masani ana tato ilo ia ma o nanga malo e ia tato ai komisina po ampasa tunu o lo nei o ina te fesili ai o te fesili Facebook saule ia malau fale tupe wa isi fale tupe o la tau e ta i moi vaenga ie yo o fale tupe fo te mine o la wa bolito fa ia la to tau fo ie mo le fongo tupe o la uta talava no ina tanga te faingo fie fo e te mi tu na isa va to el fo tuanga a sa o la tupe lo ai ava pe o tonga ia tanga te tonga le nei ia te le ta walu i ave la ai ngai vai ave si tupe e so sonia la to ai o te alu no ave isi fa lo tonga po ia wa te le rope pe benefit lo ai o le mena e te una pulpul lim fa ta si ai nga pe ia mai ta sa tupe e mo atu tala o la tu langa wo ia
ia na avele ave tangata fo I fatu to ina to o ainga ia watu no fo le la to fa se fo tal fe ole to be watu no fo Malaysia ai si le watu fa pe mo tele I mau mai na tu pe ai pe ona va inga na so so ni Malaysia me o tai longo technology tau fa se le atone nga fo ile watu le si va inga le mene o I medi fa la fo e yaima o si taimi ala fa pe ava ile link le te mo wal fam talangol mele e na matulo e kangolo kiliki le link na o le link le mo fa na tanga telefa nga pe o se leina fo le uma mo mtai tu si se vai ngo o mtai tu si ya lo no wing ai aluina o le tu so tu si na te o ai se o pe ngo so ta inga ye se fam talanga tau no ye po fia se me te mo wal fam talanga le o le wo mo ni o I tonu ale sa tele le fa le tonu me no se fa I le fa le mai I New Zealand o le fa le tupe o le stock exchange o lo fo ile au fa le anga me e fa ngo fia no sui ni mata tu si o le URL pe o le mo fa Britania na meni tu sa o le address pa fa po ngo fia tu sa ai alu I tina pip na mo lo le pe o se tu atu si no mo lo le se o tanga Malaysia me le fia una ye we ala na mai mo me tangata le va pe o tato ia o le mato link ne ai o I na mo le sa mo capital read ia fo le fa le me va pe o le va tu te le tangata le o I se fongo la mo tato I sui le titi le mena ia o to le sui se mata tu si po se va se po se me na wa to le tangata fa pe la ia lu sa mo capital read ala tu e se me la wanga I o ina la le o mo ne nei te le yo fa le tonu na le na fa ngo fia I ono se fa ia ya nisio me na tele na pepe so lo I computer la rangi company te ono fa nga nisio me fa pia lo ngana mo tato se lo nga wo e mauti noa se lo pese ne lo si la fia e sao ia na fa nga la ia mala fo ni si wa o me tu e mai le si le link ya o no fo la fu ya tang ya wo a pe o mata me e mo lo le lo o la we tu la va no e so fo ia fo la to senior na tanga ya ma tu na tanga ma pase la to fo ia la to ia na te de ale o le ava no le e pe wa ma vo tan no technology o va tu le si va nga le o le mela le fai pe o no ta to nga lu o te alu le link pa pe o le la wa no va ile pe sa you know nga le copy a to le article na ave no le article o le be le fo le tu atu awa o le be na o le la be ai le la be o mo tanga tfai nga lu mo si le la pasi pe o si awala na ia fam la a fa pe na e la be tanga le va ia te li o nga lu nga por falma ia lo inga la to te le tanga le la fia e pe o si na to ngo fitia la to le o sa o le termine e fo o me o mai la lo le lai le ai a se lo fa nga nga tanga e o ma le o mo tato ai me se ana o tele ia le social media so ta inga I se ia vai le vai vo le ta o le messenger le la fo mai tele fo io tanga se e le te me va to so mai la fo mai ai e te tawana ma salo o stangata le ma sani na e tala noa ia I lungo le messenger e fo ia wa la fo mai le pe ia wa mo so fa I se sile tu la o tangata le e pe o vai o isi na mena ma tau le wa na so fa ia na le mfene to te tala to ai mai si au accounts po vai nga fo I te tono computer le taimi nei mo me o telefoni e le iPhone le Apple iPhone au telefoni fo ile le Android policy a pe so Samsung to nga telefoni na tele yo taimi mai e la wa fifi po la paso le e pik o me fai tape wa foi na te loa e de sa wa fifi ai alwa lo tonu mai tali ro no winga na la mo la so ta inga ma tanga te tau fa sele mai ya we o le tele yo me fa pena te mo e ta sia lo ki tiro e pe de yo ka pe uma pa na me fai e pa wali si me fai o le avel telefoni to fa fo le mena ye mo ya e si mai mai si me le fa so sali tonu yo si awala le fai na to ya lutanga ta po e fa ta mo le telefoni fa ye fa mo le ape me fa na ta mo to fiti fa le tonu le telefoni na le mo yo meni
ai o te loa mo me o tau whaasese. Ia pe o awala na e wawa i sosoni e fo i auto. Ai ole watu mai fifi kiriki. Na. Le lopo la la fifi se laki le momo. E le laki o le mete malai ai au foi fo. O le wana lu senta e malo mo fai nga me alo fa. Se longa e te silo fia sa e sa o kana fai. O la le te fati tali se a fifi tau numa. Ia na e alu le ia. Ia ai te matau le lei fo ingola sa wai po e ngol company na sa na mai elo avela o. Eu fatau. Ai langa vai atua e la fipi pe fa mai fo na malo se tupe. E o solo ia o le mea na tau whaasese na pito sinti ngai nais. O lai mo i wha mau mango to tele o tangata New Zealand. E mau le mea na tau whaasese ma mau mga waitu. Mga wai. O isi o tangata popoto. Ia aia o le mana o tele. Mau o role whaaso songa vole pe mo se tupe te ale o se ai. E o isi wha mai ia mai le tupe lea na vai toile o tala toile o isi amanoi. E o le watunga na o tupe lau o sao me tono lau. O lau account. Io te le io fa le tu. Ale me fo te foi. E wai te le lo se tupe na silinga lo le fal tupe. Ma o le ma sal fal tupe ile. Te le o le tupe la ave ese atu. Ia la e mana o la fo le o le laki a le o sa o ia e. Pita e ane o mingi atu e tupe. Ta tala no le i mo le tau fa se a i lungo le Spotify ia mo tau foi fi musika. To te le o le tio fa sala lau fa nga le Spotify e fa no longo i musika ese. O le tusa o le platform o le iTunes o le Spotify po me vo i fa nga ta to le YouTube o le o longo na le Spotify. E le wa mo wan o le silia platform po le awala le fa sala lau i musika me. Pe o lai fa atanga la to ye to nga fa mtalanga mtau fa se ye le tata no ni. Ya to no to te le ni se si le fia ye tanga ta pese le o ni o yang. A to no la mala to ye o fia to nga musika na. Ai o le vantala no e ni o yang i Spotify to no fa sto fu nga tanga ta ye fa se ye tanga ta na ta o la le ta o le ngol ta po kana. Ya e se na fa mtalanga ye fa o lai mo to anti-vaxxer to nga ho ye mo to fa me ata le Io, to fai me to nga tala fo i le sa o isi me ia o man sa tala fa sol pitu lalang. Ai mai se a. Ai la fa to ia le ia la wa be se umana pese mai lungo le. O le Spotify. O la fo la wa pidi istanga ta fai musika la fa nga le Spotify la to musika. Ya be se la to musika. A to no pauna le mea fa i tau fa sa o ia i tangata ia. E o Facebook o le tato la ve via me vole ia mo sa no Facebook. Ele o pole tele ele Facebook ta jale me o to tele tonga te to fa nga a pe o me na le o amata na tu le o va ai se longa le to tele tonga te fa pe ia company nei ina ia fa ti ele tau fa se le ave o le ai fiu tato pese o fa tu ia lai va mai ai se le ia wa fo lai fa no longo isi i mo me o tala i se longo meni ia to no paule si awale ya fo ia amatei ona tau vatul fe au ia la toni ale fa ia me tau to fa ia si le volta to nga do fatas mo to la fi ya new young ia va o to lungo Spotify va te la te to mo se pese la wa ala wa ve si o te le rope ai wa lu iTunes po ai la ya tu langa nei a to no fa ia mai tu lungo le library le samo capture radio Ia o te no to te la wanga polionos fulu na ki ia musika se fa to alfa matalanga nei mali e volte mini atonu ina matango le letioli nei to te le al fa musika no mai matan sanga se matulo pese nei tata le letioli si fongo la matolio si fongo lo mona mo fa vai de New Zealand la fe tasi iva lua ana amatan fa sala la fa tasi iva tasi o le tele ala pesi o kantanga te foi le ona le pesi sa se va tola li pine le fa mole tata ina i lo tanga tel musika mai mau pe ana tato lo me foi le termina mai lo fa pe e ma faina mai le copyright o le pesi le mato fa no o mal termine o le no fu sa mo capture radio mo le copyright o le tele musika yana mai tato mo le tau sanga le tasi ve volu o le mela mai le termine o tato fa sala longa le fa nei i lungo le YouTube o le Facebook
an watu fa salonga atonu e moli mawina o to fa fonga mai fa e taimi atoto e o lunga ele mo le pesi wa fo ila wo ye tanga tala wa fa le copyright o le mafaila na fa longo longo o to le pesi wa le o poloka le tanga o le mele o te le o amata no tau sa idia talusia o le copyright el tanga te ona le pesi ale o copyright tanga te le ona le pesi mamo wen tupe sa atonu mane fo fa longo mai o to umale na mai pesi afa pe mane tata no mai stai o le o te fieva va e foi se bloque se foi se research o ai tonu ala ele copyright o musika ni awai o mena le mo woni e watu me ta e va mai o le mfai o na album mele na ele pesi la ele copyright no fa pe la ia au tau sanga mo vai o ta to le na tu ava no le na i lo fa la lo ai pesi ni i lo ngol si u fongo la mo ale o fa polo ko te lo pol tanga te le o no fo mal copyright no fo puli ia o isi mele o e si musika le ia o tanga te ona le pesi pe ona mo mal tato por kala me fo le fa malo i fa mo fa tunga a ese tanga te le na le tau le si to fa ele version mul a le copyright sa o le tau le copyright e tau na fa le tanga te le na mo i fai o le pesi le tu sia ma po ai ala le fai mo me o le cover copy o le mele ele o ia le copyright atonu foi mo o to tau ai ngo ni se tai musika mani el to sa it wai ye tanga tala mo wala to tu pe te mini i copyright o musika ni ele mo o to a o to po ai ngo ai fitel ta no foi ma to ya to se vai po la tu langa fai ngo fiena la tu a fa sala longa ma sao ale watu ai copyright se po le no ngalo te pone ne am sanga langa in mato pesele na pu el version tene lo te o copyright es tene lo le ya ta si copyright on mato pesele na te wa ma o ise au se o ma le ya le mele o fai wa mata na fai ta to pesi atono le mena la o isi fongo la mo la fai ya pesi si fongo la mo ia wene to fa la vela se ta fia la to a masa o to ta to pesi lo winga ele to ta to ni si pesi le sia no ta to ye si sa to no copyright igual mele fa sa mai ta to ale fa sa la ta to musika lungo le tio e wa nga fo le social media le to mo ai si me ni si to fa sa o tele i tangata ia o ia right ia ai mata o pesi na fatu mai aso la ele tai lo i tangata ni musika ale mai pe o la to me to tino ia ba nei fo ina fa i o to po kala me nei amata mai na isi va nga ia o tato sui fuanga i penta to ia ai mole tapo ingal tato nu fa malo la ma nei o tato sa mai fo nei va mo tau sanga i o to amata lia po kala me ia to fa manato to la fo po kala me fa malulu atu ona o tato ia la lo le red traffic lights ola atom fai mai to po kala me tau mo te malawa se fo stemi to tarta
Solo mulia ilava
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pamalo whaatai le whaafonga mai le atinu se fultasi minuti o te enei le tūlai se fulma le tasi. Ya na ua toe whaafonga le atinu le toe whaasalawina pokalame o tana laulunga le vaiaso e peo na whaafonga iai le vaiaso na te enei o mea na tutupu. Ya sa tutupu foi. Ya le ngata i ni usila nei. Ya whaapea foi so se vaenga le lalangi e peo na whaafonga iai. Na ua mai atu i le tūlai se fulma le tasi. Ya leo tatu o mai. Ya il proclame o whaafiafianga so i whiwhiloi nei teimo le tai au. Ya e mori atu e ala mai le tautua le tifonga le lau mua i lunga le tatu wala leo le tasi ono te sima le tasi wha mo. Ya e whapefoi o le lunga le Facebook ma lunga le tatu YouTube channel. Whapefoi ia le tatu Apple nao lo whalonga mai le au aveta avale nei teimi. Ma lo le foi le nei teimo le tai au. Ma tango fie le tau le lau mua nei Wellington a meise le vaenga leo lo i le tatu ofisa whaasalau. Ya i nei porirua. Numero 5 Fulmanatasi man Kevin Avenue Porilua sulu matango fie le la le tau nei ma nei le ma lu foi ya o le tau la foi na o le tala na o le tau le nei yaso ma o le vainga na o le tau le nei yaso ya i New Zealand atoa o le aso sulu matango fie le la i vaenga umalava o le atinu se i vanga na ai ya le mafanafana ma le vevela le mai tawatu ya fai asi vevela le pitonu ule ilo wahata ma apahaten le yaso le ai o atu le tolu se fulu tikeri le mawalunga le mafanafana le ea mo o tau inai i lo hat ma apahat ya o inei porirua ya le ai mai tau atu le tūlanga ia i lalo mai o le tolu se fulu le mafanafana le ea o tātou ya le nuinga ia e tau mafanafana lava tātou i porirua ia e se ivangana ai ia si vaenga le i lo hat ia whaiasi vevela o le auli ne yaso ia mo o tau ia fua le iai mana ia whamahe a leifua fuanga o lo o whaatatia o le nei aso o le manai o le tau e a whapea fo i o nā sauni fo i a wā fo ini fuafuanga e oe whaatawhawhau masalo la e whaawawata whaonga nisi o whanau a walele ia e tele wa onga tasimi o le wā ea onga le wā e ia le tele a misia whanau laiti o le wā ea onga whanau laiti o wasi asi lisi a inga nai le whaingo le vai aso o la tua i wa ule wa wasi singa vo le whaingo vai aso ia inga ia inga o te alu wasi asi ai asi singa vo ia pe ia asi singa o na le tua le masin no e whai astona ia inga a penana le mele wa mata no wa nga ia o le astona o te alu ia inga vo le o te asi ai ma fatalofa ia ma o te fo le asi asia tu se tasi o tamama tua la vai le vason te nei lo fale e matal tala no ale matal tali wa ave o la matal tala no matal tali e masta mali se o ta fia i lava e fo le ale asia ya o lo asia silfa ngol vai aso o le tula na fate ia o male a inga le sa o asia o le fia la o le fia la mutal tala no fa alele ya po afo ia fuanga o le fa ngol vai aso vason te nei astona so le ai la le tamaititi si fa nau o le ainga lea e na o le tolu tau sanga le matua o le tamaititi tamo e mo e a valele au tafa ma o la mutal tala no le fiafi o mate te ia o te ia lo fa longo tu fa pel tamaititi o va tamaititi mo ini le tamaititi tolu tau sanga lea na mo ini al tamaititi fai mai mal tamaititi fai mai malana tala fo lele fai lo malana tala fa mai ia fa tai Yesu le mo le nei aso e fo i mai mo i matou suafa Yesu amen o fa pe oi to o fa te ia o le tamaititi ile te talo le titi le o mo ini o le ainga la le na wasiasi watari e o fa tu la me o tu tali e fa mai o le taimi mua lea o matou whaalongo i le titi lea o faise talo o fa yatu le ainga te iloa tu te iloa to lea wailo le leia e si o to alo lea e le fa yesto fa sto wa fiafi fa le ainga ale o to ai lea la o mafuai ona te talo fa atu pe tope ia tolu tau sanga o le tala mo ia la tala tolu tau sanga le matu o le titi lea na fa ile talo ya no na amene al talo te malo ai lo male aingo fa tu va to sila la ye le ana ilo le le si alu toto le e telemele fa ya se to fiafi fa le ainga po sto sauninga le fiafi ya to ai le fa sto lot ya le to va ye le wa wo fo le
O nala atou ai ma tou tau sami ale le fai selo. Ya. Ale ta ole ma fa lu fa pe wi. Fa tai le le nei alo lu to so le wo le le fa ngana ina. Ya e fai se talo. Ai ta di le ainga. E o fole ainga. O le taimi mua le wo ai fai e fa sa mo. E fa sa mo il talo le titi le to tau sa fa mai. Yesu fa afetai wa e fo i mai le nei aso ya i matou lo suafa Yesu amene wa va ai le mana ia o fa pe o fa tu le ainga le o lo no winga ya o le talo le to walo le na fai mai o le on fa ta ile on ai ya o mele ya mo le atu le fa malo ma le fa ya te to ya fa ya on fa ta le tele le tonga wenga le o fa wa te mo le o fa no le ainga le o fa sa mo la to mai titi le to sanga ai fa sa mo alta malo le fa talo le li ya na tali ya la yo la ainga fa ya na me sili na uto wilo le wilo le ya si uto walo le e tele me le fa ya sto afia fa le ainga ana uto ai le fa ya sto lo tu me ya ole mera na mo la wasi single version te ni le si ainga na no wasi ai ma na ya tele ya na vanga fa pe ya e mo e mari ya e after you for i na ya o le ta u ala le o on fa tai le ya o mai fa sa mo ana fa na wi la iti ma na ya tele ya fatalo fatu le sa li fonga ma lo la ma fa mai lunga ta Facebook of yang ifa mga luenga e va pe fo ile fatu Amelia fa moana ya mo sunga ya tau mai le Yohane so kimi ma futa mai papa toi au kilani o isole ma lo la ma fa mai mai le porkalame si fonga la mua o ana fa afia fianga so filo nei taimi ya a ofia ngeli tatu watunu ile ngata inga luenga ale au fa inga luenga ya mai se fo i la tu o fa longo mai ia i tonu ainga na yo tatu matua tausi i tonu aina ma tonu o mauta ngase ia ma nisi fo o mauta lo tausi ai nisi o tatu matua ia po fera fo se vaenga lo langi nai te ma futa mai ai mai mai le tautua si fonga le mua ia to fa malo atu ma to fa talo fatu ia te uto umala fa talo fatu fo ile to meta ia le lani one ni fo nga luenga lo fenga ile nita yao ia te uto ia ukilani e manatua pui nga lava sa nga le muta to wa pe pesi lava fa mai e mai se le tama fo le Omicron fa ya si va ve una pesi fa ma talo fatu fo il tua ya ai talele fa ivalu le tele ya sa le ya malo Malon mafta mai ya dai musika le ya uli le nei tai au su i filoi ya wa ho i la mafta mai ya le tau tua si fonga le mua si fonga le mua ko Johnny
Yesu pia pia leli Ata ata mai pe ae pia pia leli Ata ata mai pe ae pia pia leli Ata ata mai pe ae pia pia leli Ata mai moi Yesu pia pia leli Alfazenga mai le heavy tama ia ata mai pe fie leli ioe ia le yasi so tato le fie leli fata lofa pe fie leli ata pe fie leli ia ma lau fongo fie pe fie leli ai o te fa u afenga i fe o maluenga wa ma fuona e fa u ia ona wa le fie leli esa ia na we fa ule lo ita e te ita loa ia lo no winga ta umite le fie leli aya e fa ta lofa ma e fo lele ma e ata ia ta mo yo na te fie leli ai te longo fia we lu ese moleli we ita wa tu el ti apolo le ita lo loto ia ona e fai na fai ita ya le o fi o manga luenga ia ma le manuia ya nga luenga le yaso ia melea ya ata ma fia ma ta pena lenga luenga ma ya au le wai o ta to e por aí al tanga ta fule le fia sin tama i me lenga luenga te vai atu e fale ton e italo ya na ta ma i me ele se me no itasis ala avea ya ma vai nga ma mafalo lo tu ya fia le li pe o por pesi ata pe fia le li ya ma fai nga luenga fia pe fia le li vai la mana ya ma fole ma tala no le pe fia le li val mana ya fa pena i fo ile to tele ye mai mo mai si ali mi tala no mai fa pena i fo i si va nga ye soli te mo le tala no mai le ta si le o le ai wa ya ne fo le ali no fia ile aso mo aso ya ona lo fia le ti fo fa pesa si o le fia tamma yo le ta si mo ya na va vivia nga so filo nei time le tai au to va malo to va tala fatu ya fa fia nga luenga ya ma futa fia malo ainga pe fa pe nei te malo lo nei time ya ma ta fa fia
a tu le fia lo roto le ia so ma fuafuanga fai ia e uma le manuia foi a fa pe te tu ia le ita lo roto ia e le o se aso a ngare le ia so ia oi melea to e fa malo ma to e fa tala fatu pe fa pe na te mafuta mai le tautua le se fonga lo mua lua se fulu vale minuto te nei le tu la se fulu maritasi tar se fulu lua ia o le pa pongo o telefone le wa ta pena mai le fionga ia la wano ati lawa ia ai mai se ai tala mai sa moa ia ona tali lo lea o ata to fa sala longa ile ta to ofisa utu I la lavaya ile uso ia ta se salam sam le ole ata tu mai ia awala ta to tinu ia I mo le tula alwatu al te sfulu lua ia se pa ia le tula lua I le holi ma lo lava le mafta mai ia a fa to fa vela ne ia le tau maftanga le la sa va via tu ta te mi la afa sfulu tasi ta sfulu lua ia ona fa lo le tau maftanga nei matua o I lava se matua lo fa longo mai tono mo tanga se e fa tar fa tu to proclame lo te loa mo tino to telefo o to ia e fo le fa to lia mai tono mo tanga se mai si mo ta fa pitoa ia o lo fa longo mai le tautua ia ia il manatu ia ave fo ia fa fianga ma proclame tu inatu I laula vangana sa mo ia e mo o to le fo le malosi le tino ia o se fa siringa malosi fo ile na ia mo o to umalava ia nei matua lo fa to lia ina ona o mai o le tino wa afia fo I le soifuanga ia I nei vai tau o le tausanga ma lole ma fata mai a fatonu lava le tula se fumatasi si fonga la mua ma na fa afia fianga so I fifiloi a so Felice Mikaele ia o se tautai Manatuna jua, ulango mau
se tau tai mai le sunga aswa Felisa Mikaele to e whaatalofa ma to e whaamano atu e le taimi le whaafonga mai tātou atinu i whaafiafianga so i filoi po kalame le taimi o le tai au ia ele tautua le sifonga lau mua i Wellington tasi ono tesi ma le tasi whaamo whaftai tele lava ele mai tawatu ia le tuina mai ia olo whaanangolongo mai ia nisi o mātua ia mai la tau fu le mautanga ngase i wipi i taratu i porurua le spito nu atu le i porurua ia mai se na le fale o faano fu se fu nei matua po tau se inisi matua le rest home ia sa o le o tasile no fuanga tele na mafuta mai ai nei matua ma ki mai la tau le tio fa longo ia il manatu ia o mau o tau fia le nita yao ma nei le tau ia tau Wellington ia ta pena foi la io tu tau maftanga le uli wa o te lo le uli le la watu le kololi foi le watu so le kololi le va o foi le tau moenga ia ma ki li va tu tau maftanga le uli ia malola le mafta mai ia ma ki mai o tau le tio ai ma tu i tono mo tanga ngase ia le taimi ia malola le on sa i tinga o tino ia mo pe le tu le tua ina ia to fa foi si ai le malosi ia whaafuina mo o tau ia a o tau whaanofo e se ai ele ngata i mo tanga ngase ia e whapea fo ina whaanga whaapitolo o tau si ai o tau whaatalofa atu fo i matoe whaamalo atu ia ila tau o lo ngā luenga ia wale wa inga o nei mātua i ngā luenga whapea o le tau singa o ila tau ia malone ngā lue whamaoni ma le alolofa i nei mātua ia toi lua 5 minuti ona tā leo le tūrasi whamalua peserale nei ia ua o filifili whapitoa la tātu mo nei mātua ia o lo tono mo ta ngase mo ta whapitoa ia mo le nei tai au ia a o tā pena i fo i ma sau niu nei lato o wata lato tau maftanga o le uli ia peserale nei ia ula whatua i mo tau whea lama se vaenga o le lalolangi o lo e mafuta mai a lo e ngase i mai o le tino se i tulou taina atu le pese nei mo tu MSA ia nei Wellington ma New Zealand atoa ia ila tu o lo tono mo tanga ngase ia le pese nei ma le sunga ia Cornelio se mantafa wana o Yesu ia tatu mo to
Talofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. So
fia falea lilifua ole ala vanua eta ngutu ngutu le mau matua ia sanga fatu mula utu awala utautua alo ia yo faiva manaia ole maunga ya lua tau fantasy makeriso tapasa oia ile fola uma te ufatu puala utama seta la fia fia molotina pe amanu ia leta uma fainga oh mama momo ngayo lo ulo to ia sa ngaia ne aio letai e tu ia tu le muli papanga ia o manu le tau mafai ia lele mali e lauti e mai ama lama lama o lau vai Neio ufa angalo atu ma ele mana tu mai Avea oe tofotofonga Eia itainge asa ile faiva Aua e te faa mai vai ai Toe tu ilunga matau mawhai A e malolo e fata mali Olo o sisila mai le ali Tu mau ile fai mea tonu Ngalu e faa maoni Te taa se uai o uai uli Lo utua se io utu itu I E te aluma faa manuianga Me ia fese atua ole ala Ole atua na te leo leo oe Te tapua I matatalo mo oe Ia e fo I mai ma se oso Se ia manuia oe Momo ngai o lo ulo to ia sa Ngai ane ai ole tai E tu ia tu le muli papa ngai au O manu le tau mawhai La lele mali e lauti a mai ama Lama lama o lau vai Neio ufa angalo atu ma ele mana tu mai Neio ufa angalo atu ma ele mana tu mai Fianga mātanga fia mai le sunga ia Junior Vailua ia maripese ua whaingoina ia manuia oe ma nei tere nei whawhianga ia ma nei pese ia e mori mori atua I fo le whiau ia e le ngata I whanau ia e whabea fo I mātua wa whainganuenga le leil tam ma le teine maustai ma whamaoni ia e whamanuia iei mātua to e vale minute na tale o le tu la sfur malua e o nei foi le aso nei le fai ai ia so malo lo vainga le au kilani le anniversary ia le ngata au kilani fa be foi ia Northland ma Nelson ia manuia lava ia ta faonga ma fainga malo lo nga te utou le nei aso ia to aso malo lo wa ma to le aso te nei le so fulen te nei ia na wa aso malo lo utou ia e le matu na to telefoni na wa ta pena pona fo wa o isi ma ta fanga e fa wa ta faonga ma pa kiu ma malo longa ia ona tohe ai foi le o nga ruenga le aso ta ha me le ia fa mna to pea pa pea na te mai mo mai o kilani na sa uni foi o ta fao ia ma ainga ma fa na uri nei ia nei foi aso i le to aso malo lo ia fa mna
ona fa manatu tu pele sa ngale mu o tatou ma nei fa nau ia ole a onga ele se tulanga ma tango fiele ma le leile sauni a onga fa nau ia to tu poi fa la lave nai taimi ai o ta fa ia ona o fa tamalo tatou na fa manatu tu pele na vaenga ia na wa le o silafia o tolu me taun fai to ona minute ona tale o le tu la se ma le lua se va tu tatou peselea ia ona ta pena le o tatou telefou ma le fa ponga ma le fionga ala wano ati lawa matala mai sa mo te alores fulu mai ia tatou telefou matala mai sa mo ia ona tu sa fo le o tatou fa salunga i le sunga ta sesa ia etuse mai o ia mai sa mo ia ile te ole tu la fulu ma le lua Tawatu ia i leu so po le sunga ali fanga fa te tele lava le mafta mai. No walulea i le tifanga. Ua tape mo lima ua amataloa o leata. Ina ua faali tala anga e o le lalolangi. Ka uva ayala pele balano. Sava valiane ai la tele o a santo fuitua ole no fona yo ulumana no fo ai lo ila ina ua so iona fo linga se manu o te o ai ile o ngato tonu ole atamali amatai loa no tani oh hata fanoa noa lingi ai o loi mata oh hata fanoa noa lingi ai o loi mata sa otulo Savalia ka ilefane Ina uva aya letina o uloi mata mafesili loane Ai ina o usune yo ta uatuia yo sepepelo Ai utalia tuwata fanoa noa Malingi ai uloi mata Sad movie.
fi lava toi fa ta lo fong fa fe lo ya tu nei va ngo le woli o se fa poponga le nei o telefon mai le si fonga le lo bua I Wellington. Ua tūlanga ese lea e ngawa o ngai le nei va ya so I tu es o New Zealand ona o pui nga o le wha maa I o le COVID se fulu mo leiva. O lo wha le tonu le to tele o whaia o ngā pe wha pe whea o na pūlea ma wha tonu ina le wha mamanuina o le wha o ngā ina o tali pupuni o fonga po o masks a o whenga iai I la tau ma le ano I o wha amtalanga I o wala e wha tino ai ngā ruenga I le taimi ua pipisia I tua I le lautelo le tunu u le virusi o le Omicron. O tula hono le pui ngā le wha mai e a matatu I le tausanga wha a ngā I wasenga mau lunga o na wha malo sia le whaia o tali pupuni o fonga po o masks I taimi uma I le tonu o potua onga. O te maiti I wasenga o le tausanga tolu a ngā I fo I lalo e tusa o se whautuanga mai le mtanga ruenga wa onga e mawhai o na whautua ina la tau e whaia I tali pupuni o fonga e ui ina e le whaamalo sia le tu langa. O lo whautua ina mai le mamaru o mātua ina I e tau mawhaia o a o le lei le whanau I le whainga ma le whaau ngā ina o tali pupuni o fonga ina I a una iai I a lea whainga I tonu o a onga uma. O lo whautua ina fo I pule a onga a tō mawhaia a onga ina I a mauti noa e ta lai whaamalama o potua onga ina I a lava ai le ea le lei e sao atu I tonu mo le saunga le mua le whanau I taimi uma. Whaani mai le Palestine le Societe a pule a onga la iti I le tūmalo Canterbury o Sandy Hastings e matuata ua tele le whaia o tui pui o tamaiti ua ngawaa mo lea wha moe moe. I le taimi nei e tusa e tolu sefulu tolu pasene o tamaiti mai le lima anga I atu I le sefulu mai tasi tausanga le mātutua I te tonu o le atunu atoa ua uma o na whaia o lātou tui pui o le wha mai. Pei tai e nā o le sefulu walu pasene o tamaiti Maori ua whaia o lātou tui ai lua sefulu tolu pasene o tamaiti Pasifika. O se taimi o le soe le tau na mawai le whaai unga o le suenga o le wha mai I COVID a le tamaita I pāle mia ia Jacinda Ardern. O le asta o na ina amata mai ai o na wha anofo e sea le pāle mia ina ua wha maonia o ia o stasia wāwāra lata so tanga mai se stasia a fie le virusi o le wha mai. Wha ilo mai e se sui mo le pāle mia e whapea sa whaia I lona siaki le sa na nafi mai o mai le teimi nei e le o maua o ia I ni aunga o le wha mai o lo malo ina pea. O le whai unga le vai aso I ona tua sa ia I Northland I a le pāle mia whapea ai ma le kowa na sili o Dame Cindy Kiro mo le puina o se sauninga whaamanatu o le aso le waitangi lea o le a whaasara lau I le aso tonu o le waitangi le aso ono le Februari ona o le ale ai se sauninga e pei ona maasani ai talu ai pui nga o le wha mai. Sa malanga whaatasi mai la ua I se waalele mai Kerry a nga iane I au kilani la stona I luas furulua o Januari. O lea malanga le New Zealand na whaato a avea mano fuanga a fia I le wha mai I le stona I na te nei. O isi pasese uma ho I sa malanga ai le lava waa o le malanga numela Ansett walu lua fiti tolu a whape fo I maulato a inga ua whautua ina I le teimi nei ina whaia ni a latu suenga ma ia whaanofo e sea mo aso e se fulu. Whape nā fo I le tūlanga o iai te mai tai ko wan sili ma lana ia au whai ngā ruenga. O le whairo tusi o mata au tau whese o ta inga le pāle mia na maua I le so le unga lana suenga sa whaia mai lo ai e le o a fia o ia I le wha mai. E si dia le fitus fulu tau sanga le matua o le mai lena ma liu I le whale mai I North Shore I le wha unga le mai aso I le wha mai ko viti. Whaalia mai e le mtanga luenga le soifua maalonoina o le neita ngata sa iei fo inisi mai whai inga tau le tino sa tonga fitia ai o ia e ese mai le ko viti. O le aso los futati o Januari na amata tau fi ai o ia I le whale mai se ia o ai ina umalona o lai le whai unga o le vai aso. Wa atoa ia te ia le to limas fultolu o tangata ua mai liu talu o na o mai I lau whanua o New Zealand nei le wha mai le ko viti I le lua tausanga te luai. Whaalia le mtanga luenga I limas furuono la wha I o mai fausa wha mauina I te tonu o Kilani. To a whai le tu malo Northland, to o se fulu lua Waikato, to o Dasi I Tairāwhiti, to o se fulu wha I le Bay of Plenty, to o Walu I Rotorua, to o tolu le Hawke's Bay, to o Tasi I a Mid Central, to o Tasi Taranaki, to o lua I Wellington,
ma le totasi i Nelson Tasman. E le I whaeloi na mai pe to fia tangata e maua I le vairusi o le Omicron, ai pitai o lo whautuaina tangata uma ina ia tau ma whai e ngā ioi ma whaapolinga o le ua salalau mai tua I le lautele le tunu u le Omicron. E to se furu ma le tasi tangata o lo o tau fia ma tonga fitia I le tonu o whale mai le teimi nei ona o le COVID, pe tai e leis tasi o I le tonu o le vaenga mo ngā se ti ngā ina. E tolu se furu fitu la whai o mai fausa wha mawina nafi I no whanga o le MIQ o lo tau fia ai tangata malanga mai e tunu u I whafo. O la te uia o pasese sa malanga mai I a tunu u e au fia ai Australia, Peritania, Initia, Sepania, Qatar, Fiji, Lebanona, United Arab Emirates, Singapore, Saudi Arabia, whaapea ma Amerika. O mai fau e lua I le tono o Wellington e pe ona whaamau nia mai e le mtanga ruenga le suifua malo loina e tasi I le Hart Valley, Malaysia to tasi I lalo le pulenga le Capital and Coast Health Board. O le mai I le Hart Valley e fesotai ma se whaatasinga na whaia I au ki lani, ai o leisi e fesotai ma se tasi o ngase ma o whaanofo e sea umai le taimi nei. Whaalia mai fo e whapea sai loi se suenga le sua mai I le ai o porirua le iai leo le siama o le COVID, mai o whautua I na ai le taimi nei le mtanga ruenga ia tangata e alala I porirua, whapea maisi pito nuu I mātua Wellington ina ia whaia wawe ni o lātou suenga pe a whaia wha mai, ma whaalongoina ni a unga o le wha mai COVID. O lo iai ma sa salonga o le mtanga ruenga I le ono a fia o le to'lua lea I le vairusi o le Omicron. E si dia I le afa o company ma whalolo te tele I le tono le tunu ua mana nao e si itia I le fitu ma le afa pasene le tau o lātou oloa o lo whaatau I nātu I le mamanu le tunu I le tono o leisi toru masina o ruma nai nei. O le mafu anga utu o na whaafita uli le tuai o le whela o ingo o loa mai whafo ma afianga I le tau o whela o inga I wa a lalo whapea ai ma wa alele. O le tūlanga ua atangia I se lipoti na whaailoa mai le sforele na te nei e le whaalapau tonga le au whai o loa New Zealand, le Retail New Zealand. Sa ua I le lipoti, o le 5% o la whai e whaloloa te tele I le tono le tunu u na si tia le tau o lātou o loa I le toru masina muli muli o le tausanga ua mawai atu nei lua afe lua sifuru maltasi. Whaailoa mai e le pulasili o le Retail New Zealand o Craig Harford o le si tia o le tau o loa ua te le lava se a fianga I le fuafuaina le lei o le tau e whaatau ina atuai o loa I le lautele o le atunu whaatau. E fua le tau ngata o loa I le tau o loa atoa ai fo ima au nanga masani e au fiai I le tau o mea ai o le tutongi o fale no nofo ai tangata atoa ma awala o fe malanga inga. O ia vaenga uma sa wha mawina ai se sitanga I ono pasene I le tonu le sefuru lua masina le ana uma ia te sema lua afe lua futasi mai ua tūlai mai ai I le teimi nei I se tūlanga o pito mawa e le maurunga talu mai le tausanga e tasi iwa o. Ua amata ia sa I linga masua suenga le matanga luenga o le siu manga le tumalo Canterbury I le waitafe o le Cam River rua tani wha I le nuu o kaia poi I mātua kalai estete ona o le mua se whalenga o si mea ua likia ne ai ni sua o ona o whapeona lama tia ai le sua mai. Sa mai te wina le tuana iai o le mu le tafe ane le sua o ma nga ia tuai le ngutu o le waitafe o le wai makariri. Na whaatama ia le afi le nei ia se whalenga o si mea o le kompani e ingoa o le Saturn Tools I le wadeao le sa. Ma fua mai iai o na tafe I le waitafe ia se waila au e whaonga e whaamalu lu ai ua mea. Sa ngā lua I lan na fi ma tai au na li lala o whai ngā ruenga I le whaapi no ni masini whaamama e tau tau fiofi ai le salala watu le sua o I le waitafe atoa ma le sami. Whautua ina fo I te ngāta I le vaenga le tino ina ia tau mau ese mai ma le waitafe a wha ngā solo I sa I le linga e winga I le mafu anga o le mu. E tusa e se lau lua se furu la wha I te ngāta I whai ngā ruenga I le whalenga o si mea lea ua wha a tāma ia e le afi. O nei whalenga o si ai masini a toma me whai ngā ruenga mai o Stasio Company tele e whaalango I ai le tamao ainga o lea vaenga o lea tunuu. Whaaria mai e le pūlenga o le tūmalo o I makariri o le a tau mawhai la tau e lango ma fiso swani le company ai moise o le au whai ngā ruenga.
o le Saturn Tools e pulea e se kompani Australia o si lia i 5 tausanga o iai lona la lea i Kaia Poi. O le isi vaenga o le tātou tala, o lo ngā lulue le teimi nei la uti nei mū i le tautonga whitia o se afi ua mū ai se vaenga tele le tonga vao i le peninsula ingo o Karikari i le tūmalo Northland. Na amata sa sao le nei afi po le afo le 5 i le wawao na le ila, mai ua si lia le 2 hectares le te leo le wao matua wa fiai i le tui saute o le Karikari Peninsula. Whaelo mai le whaatono le vaenga ti nei mū o lo ngā lue ai o le nei afi e leo iai ni fale e taula lata atu iai le vaenga tonu o lo mū ona o ele whaasauina o le māno. O leisi mū o le tonga vao o lo o i le tūmalo le Waikato sa whaongaina iai ni le helicopters e tauti nei ai i le tai au ana le la. O le mānosi le afi i le tonga vao e lata i le pitonu o mere na mafuai ona tapu nia le awala autua le nafua afi i lea vaenga o Waikato. E si dia le 5 hectares le te leo le vao o mū, mai ewi ina tapu ni ai malanga trains ai e le aini fale e lamati ai i le taimi nei. O le tūlanga asa o mū ngā lai le nei vai taimi, ua toi mawhaina mai ai i a whautuanga le vaenga le tinei mū mō tangata uma, ina i a whaatete i le so ona tutuina o afi, ai maise o le lafua ina o muri sikaleti i le tonga wao. O lo valo i mai le ofisa o le tau, le tūlanga malosi o le la, a tō ma le vevela o le tau, ina i aso o luma na i nei. O le so, ua amatai se whaatasi ngai lua aso a le whaafale tui o le vaenga whaapawhai le National i le Ayo Queenstown. Ta oa se li poti le leitio ni sila, o lo talano i nei le whaatasinga fuafua ngā lea pāti, mo le anga i luma i lalo le taita inga a le li o Christopher Luxon, ai maise le sao ni atu le tunuu, mo lona tolu o tausanga sa o le whenga iai man wha maioti o le COVID se fuluiva. Whaali mai e taita ia Christopher Luxon e tele isi mata upu taua o au fia i lea fōntanga a le lātou whaafale tui, e au fia i le mata upu e winga i le tau o le soifuanga o le tutongi o tangata whainga ruenga ai whapea le te mao a inga lau tele o New Zealand. I tā longa, o le te maitai o Ashley Barty o Abema Australia mua o manu malo le tamisanga tenisi le Australian Open i le tonu o le fast full fadu sanga ua mabai tu nei. O Ashley o le numel tasi e le laulangi le vaenga o te maitai i le tālonga le nei o le tenisi, mai na su e fusi o ia mai le te maitai Amerika o Danielle Collins. O le te maitai Australia muri na malo i le ipu mo le tamisanga le Australian Open o Chris O'Neill i le tausanga tasi iwa fitu valu. O le luafis fuiva na malo ai Ashley Barty i le tauwanga o le French Open ai o tausanga na tenei manu malo ai o ia i Wimbledon. I le vaenga o li o le li o Rafael Nadal o manu malo le Australian Open ina ua whaia ina ai le li Lucia o Daniel Medvedev i le lasu ngā fusi na po i Melopone. E pe o na si la fia o tamisanga le nei na umia le siampini e le li o Novak Djokovic ai pe tai sa le mo foi ona ta alo pui lana siampini ona o to ti poti ese ma Australia i le foia o sona tui pui o le fa mai o le malo ai ona dali le Australian Open wa to ai le lua fultasi o taimi o ia malo ai i se Grand Slam o fa ilonga tupe mo le wanga le nei le Australian Open sa ilonga ona si tia le nei sanga ona o afianga o le fa mai COVID se furuiva o le malo i le vaenga o li e lua tesima le balu miliona tā la a le tūlanga lua na maua ia le tupe e tasi ma le afa miliona tā la. Whape na fo i whae longa tupe mo le vaenga o tau mai tai. Whae inga na nao nei wha opoponga o talafou. Whawheloa il tātou tunu nei fo i aso fōa sa amatang foi o se vai aso fōlo tātou o tunu. Ai o le whaopoponga i tala mea lo te tupu i Samoa. E ui o le utoi whaopopo le isi to tolu o le pase se wā a fia i siamo le whaamai o le COVID-19 fuluiva. Lea e au fia i masitamaiti te whātau sanga le matua.
Ai o lo tu mau pesa mo i le vaenga lua o le polo inga po le lanu sama. E leo toi me ia tu lava i le vaenga tolu po le lanu mo lea na tāpuni ai lea tunu. O lo whaalango le whaai unga lea le kāpeneta, o no i lātou i e to o tolu o wha o popo, o i lātou lava mai le pāsese lea e tasi, lea o lo whaanofo e sea pea, ma mata i tuina e le matanga luenga le soifua manu loina. E o mai lea soana nafi, wa tolu se fulu i lātou wa a fia, e sia mo le wha ma el COVID se fulu iwa o lo i te tonu e Samoa. E ia le talitonunga e fua i pepo wha amtalanga watu ina mai, ele ia i lava se wha mau maunga po se wha mau ninga, wa mama i tua le wha mai i leo tātou o te noo. E o foi lau whai ngā luenga a toa Samoa au le nei ngā luenga o lo wha no fo e sea foi, e le ai seisi wa a fia e sei i wanga nā ai tau si soi fua e toa lima, le wa a fia, ma o lo wha no fo wha i a pele no whanga wha pitoa e le whane mai ma tō tua. O tawalu manga i lalo le polo ingo wha lave wha fua se numero onus filmoleono, wa wha i lo mai e le so opo mai le malo, o le atu mau pea le polo inga na mua i tu ina mai le vaiaso o tea, e wha a wau pea ngā ruenga le malo, e nofa sao niuni ai mo tūlanga o ngaonga mai a ungo le wha mai il COVID-19 fulwiva. O le pepo wha amtalanga numero onus filmoleono o lo ai, le mawhai lea ona wha a wau tau o le mango ngā ruenga le kāpeneta ma le pāle mene, mo whai unga te tau, mani tau o le manga wha nati. Talu wai o tūlanga wha a pēe wha ananati, wālanga te tau e ona whafonga e le tau au fianga le pāle mene o sa moe le so, le aso ngā fua le aso tautu se funmalitasi o Januari lua fe lua se funmale lua, e pe ona sa mua i wha ai loa mai, pe tai ua whautu e ina le malu le antanu, e na o i lanto e whaatanga e mawhai o na ulu whale le malai tia whau, male maota whono le pāle mene i le tae au nei. O atoe anga waa nei le vahenga le au whaipisi nisi la itia me se fo i makete, i le polo inga ua tāna tala nei, peitai o lo o iai o na teimi whaatapula ai na o lo si o miai. Mo vahenga o makete, o whili makete, ma le makete o ia, wa toe te tala le mai le aso ngā fuanga i le aso to nai, i le ono i le tae au i le ono i le afiafi. O supermarketi ma whale o loa laiti, wa te tala ina mai le aso ngā fua se o le aso to nai, mai le ono i le tae au i le valu i le afiafi. O ta alonga whaitupe e au fia i pinko, o kasino, o vaenga o le ponesi ma le loto, o loo whaatu mawina pealo na tau fia. Mo fale ainga, wa le mawhai o na toe tau ma mawhai nisi tu tonu, ai e te tala mai le ono le tae au i le valu le afiafi, mai le aso ngā fua se i o le aso to nai, ai tāpu nia o mai le aso sā. I le telo pisi nisi o te tala nei lalo le polo inga, mai le valu le tae au le ono le afiafi o aso ngā fua, a ngai le aso to nai, wa le ao fia iai fale kalapu, o fale koleni, ma fale ta alo. Wa polo ina fo ilalo le tula fono, e tāpunia oma pisi nisi le aso sā, vanga nā ile maketi o ia, mai le wha ile tae au le aso sā anga ile iwa ile tae au, wha pēr fo ile maketi funga lei. Ai o supermarketi ma fale o lo laiti, e mai le se funma le lua ile a wauli se iau ile valu ile pō, wha to a mawhai on tatana ai. O au nanga oma pisi nisi tau pamu penseni, wha pēr fo ile company la tau te toi sapa leia le penseni ma le swa u i a pamu, o loo whaatanga fo i le aso sā mai le se funma le lua ile a wauli ile valu ile a fiafi. Whaata seai ma whale tala vai, o le anta tala fo i mai le se funma le lua ile a wauli, anga ile valu ile pō matapunia ai. E leo matua i ai se vae ngai matua mata i tui na ai polo inga o wha lave tup wha fo se i mo na i inga, wa tui na mai lea tunu ulau tele le taulanga e mai se fo i supermarketi o whale o loma pisi nisi anga i ai lea tunu le taulanga. Moni mawina i au telefou lea so to nai, nisi o pisi nisi e wha pe fo i whale o loa, le sa o loto tangata e au norma le siaki no ni pepa tui, wha pe fo i le wha ata au o tani fafonga. O whale tala tupe ma pisi nisi o loa wha amomori mai atunu i wha fo sa iai le atunu. Sa le iai se wha ata wai no le lua mita o le vāo tangata,
sa tumu lava pe o le mea masani. O tūlanga ia o loo sila ia i le komiti o whaavlawe te tupu whaafosei e me se fwoi ngā luenga malo le malo. A leo te ngielu tātua tu noo ia tūlanga o tāpena penanga ia ma pui ngā. O lona winga a whai e o maile whaama i tua lea tu noo. O le aha o fwoi tātou le pangatia ma le sao le sosolo le whaama i. E pei o ne iai isi o tātua tu noo tua oi le Pasifika. O le aso na nafi na mōni mawina ai e au telefou le toi fo i o le telo e ka le sia e whaatau teia ana sau ninga masani a so sa peitai na ta amilo malo le malo i ana siaki ona e na o le tolu se fulu tangata e mawhai o na whaatanga i nei te tono se malu ia whaata aua le nofo vala whaata sei ma le whaata aua i no le siaki o pe patui ma tani fofonga i teimi ume ulu whale i malu ai ui o lea sa le whaatawe na foi le siaki o ni pepatui ma whaataua le tani fofonga. Wafsiringe nei anisio vaengo le autu stala se senga la ititi mai le pepa polo ingo whaavlave tup whaafosei whai unga le kāpeneta le na sainia le fionga le au mamalu le malo sa mua tui maleli whano wa le toa soalo vile lua mai i le aso to na ina te nei ma le saunoanga le fionga te mai taipa le mia, fia me Naomi mata afa, e le vahenga lua polo inga o whainga malanga whaamau malo. O le a whaapawhala, whainga malanga mo tangata whainga luenga whaavai taimi. E malanga ese atu ma Samoa, pe ulu fale mai foi, se ia iai se taimi. O le a tau fia uma, whainga malanga mo tangata e toe foi mai i Samoa, se ia iai se taimi. Peitai wa maita wina inisio le autu stala se senga la ititi ma le pepa watu inatu le fionga le ama malo le malo mo lana saininga e whaamao ni ai le pepa watu ina mai o lo o tu si ai e whaapea le vaenga lua o fe malanga inga whaavao malo wa alele ma wa alalo e whaatanga o na malanga mai isa mo wa alele mo uta po kako flights e au mai e uta po kako ma pa sese e whaamao ni le kāpeneta, se ia vanga nā, ua iai se whaai unga le kāpeneta. O le whai unga leo tātou tala fau le nei aso, manui alo tātou te do, whasoi foia. Malo whaftaile whawhanga mai le tunu lea ua tula mele tātu taimi lua se fulu tolu minute ua te enei le tu la se fulu male lua nau mai atu le whaponga mulimuli o tātu telefou le nei aso pe tāpenina le fionga la wano ati ilawa ia mei se il tue whasalawina o tala mai Samoa nei minute o na whatasi mai lofo i leo le sunga tāse salem sa mai Samoa ia ala le tautuaina o le tātu o tunu se i paila fo i se taimi o le aulia na nei po le tu lai lua i lunga le tātu Facebook ma lunga le tātu YouTube ia malo lava le mafuta mai le tātou o tenu le taimi, wha malo foi, ia i tau maftanga ma vai ainga o le uli, ia usi mai pēr le whaifonga ma le sila, ia wha fiatu o foi pese, ia o na tariu leo tātou wha salango mai Samoa nei minute.